Olá, eu sou Deoduque Martins, diretor Buenos do días, soy Congresso Duque de Martins, Unificação das Associações Muslimas do Brasil e secretário-geral secretario da International general Halal de la Academy. International Gostaria de Halal cumprimentar Academy. cada Me um de gustaría vocês saludarlos que a cada uno de assistem ao ustedes primeiro que Seminário ven este Internacional primer seminario Diálogos internacional Dinâmicos entre Culturas Brasil, América Latina e Brasil, Uruguai, América Latina y Uruguay, iniciativa la do Conselho iniciativa Mundial del das Consejo Comunidades Mundial de las Muçulmanas Comunidades e da Musulmanas Federação das y la Associações Federación de Muçulmanas las do Brasil, Asociaciones Musulmanas en FAMBRAS, Brasil, com o apoio FAMBRAS, con institucional apoyo da International institucional de Halal la Academy. International Halal Agradeço a Academy. Les todos que agradezco a estão todos aqui nos que están assistindo e aquí, rogo a que nos Deus están que viendo y sempre ruego a aceitem Dios nossas a que intenções. acepten Esta é nuestras uma intenciones. iniciativa que Esta es una acreditamos ter iniciativa que um creemos profundo valor para o que tiene un fortalecimento profundo valor para do diálogo fortalecimiento del intercultural diálogo e intercultural interreligioso, e criando interreligioso, um entendimento sobre os valores creando islâmicos un e entendimiento de los destacando valores experiências islámicos de y destacando convivência pacífica. experiencias y convivencias Cumprimento e pacíficas. parabenizo aqui por essa iniciativa Saludo o Dr. Mohamed al Bishara, Salud Mohammed secretário-geral do Shamit, Conselho Mundial das secretario general Comunidades del Muçulmanas, Consejo e o Mundial de las Dr. Comunidades Omar Musulmanas, Abreik, el doctor Omar secretário-geral Abreik, adjunto do Conselho, secretario general como del aqui Consejo, o así Dr. como el Ali Hussein doctor Al-Zogbi, Ali presidente Sohi, da Federação presidente de la das Federación Associações de las Muçulmanas do Asociaciones Brasil, a Musulmanas FAMBRAS. de Brasil, Agora FAMBRAS. eu apresento a Ahora vocês uma le presento a vinheta com ustedes os temas una das viñeta três con los datas temas desse de las tres importante seminário fechas de este internacional. importante seminario internacional. Como vocês podem ver, nós Como temos ustedes as pueden três ver, importantes tenemos datas, las a data de tres hoje, dia 6, la meia-noite fecha e de hoy, 30, el 12 y el na día segunda, 19. dia Entonces, 5, no a se todos os pierdan y nossos vean todos dias desse nuestros días seminário. de ese Agora, seminario. eu gostaria Ahora me muito de gustaría cumprimentar e mucho de saudar saludar Assalamu alaikum, o professor al Luiz profesor Henrique, Luis que é Enrique, graduado em que es História pela graduado Universidade en Estadual Historia Paulista por la do México Universidad e foi Estatal membro do grupo de Paulista pesquisa de y fue Antropologia e miembro del grupo de Contextos Islâmicos e investigación de Árabes contextos da islámicos y Universidade de árabes de São la Paulo, Universidad de San Brasil. Paulo, en Brasil. Foco em temas relacionados à El cultura, foco religião e en sociedade. cultura, religión y Gostaria muito de sociedad. Me passar a gustaría palavra mucho para de pasar la este meu palabra amigo, professor para mi Luiz amigo Henrique, profesor e que Luis vai ser Enrique fazer a y que va mediação a hacer la desse mediación de importante ese seminário. importante seminario. Professor, meu irmão Profesor Luiz Henrique, muito Luis bem-vindo. Enrique, A palavra está com sea você bienvenido. e La boa palabra está condução do con seminário. usted. Buena conducción del Walaikum seminario. salam, Deoduc. Muito obrigado pelas Muchas palavras gracias por las generosas. palabras. Quero cumprimentar a Quiero todos que saludar nos a todos acompanham nesta que nos manhã. acompañan É esta uma honra mañana. estar Es aqui un como honor estar mediador desse aquí como seminário, que mediador nos del convida a seminario que nos reflexões invita a profundas que reflexiones atravessam profundas que atraviesan temas temas relacionados à cultura, relacionados a religiões cultura, e religiones sociedades. y sociedad. Aproveito esse momento para Aprovecho agradecer de forma este especial às momento instituições especial a que las tornaram este instituciones encontro que possível, hicieron a este encuentro FAMBRAS, posible, Federação das FAMBRAS, la Associações Muçulmanas Federación do de Brasil, las e o Asociaciones The World Musulmanas de Muslim Brasil, Communities Council. y, Que esta parceria que esta frutifique muitos asociación outros espaços fructifique de otros diálogo e espacios de construção diálogo y coletiva. construcción Que seja uma colectiva, jornada que rica sea em una jornada aprendizado rica e em de escuta mútua. aprendizaje Com y de isso, escucha damos mutua. início à nossa Y programação damos oficial. inicio a nuestra programación Nesse oficial. momento, En este gostaria de momento me cumprimentar gustaría de o saludar Dr. Ali al Hussein doctor El-Zogbi, Ali ilustre Sogbi, representante da FAMBRAS, ilustre Federação das representante de Associações FAMBRAS, Muçulmanas do Brasil. O Dr. Ali el Zogbi é doctor graduado em Ali Sogbi, jornalismo, economia e pedagogia, formado en sócio do periodismo, grupo pedagogía, educacional socio 24 de del março grupo e educacional presidente 24 da de marzo y Acerteza. Foi presidente, conselheiro do Conselho fue Pleno de São consejero del Paulo, Consejo Pleno de San é Pablo, palestrante sobre es islamismo, cultura, conferencia educação e marketing em países Cultura y islâmicos. Marketing É en países presidente da islámicos. Es FAMBRAS, presidente de la diretor de FAMBRAS, comunicações director da de Seba comunicación Halal de e la diretor Seba Halal y executivo da director International ejecutivo de la Halal Academy, International Halal com atuação Academy. significativa em políticas públicas, em educação Políticas e na públicas, divulgação do educación y Islã no la Brasil. divulgación del Dr. Islam Ali, é uma en honra Brasil. El tê-lo doctor conosco Ali, nesse es seminário. tener el honor Convido agora a tenerlo fazer o uso da palavra. en este seminario. Le hago uso de la palabra. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Excelentíssimo senhor Dr. Excelentísimo Mohamed señor doctor El-Bishari, secretário-geral do secretario Conselho general del Mundial das Consejo Comunidades Mundial de las Muçulmanas, Comunidades Musulmanas, Excelentíssimo senhor Dr. Omar excelentísimo señor Abreik, doctor
Omar secretário-geral Albrecht, adjunto do secretario Conselho general Mundial adjunto del Consejo das Mundial Comunidades de las Muçulmanas, Comunidades estimados Musulmanas, professores que conduzirão as estimados atividades de profesores hoje, que van a professor conducir la Luiz actividad de Henrique, hoy, Dr. profesor Luis Paulo Enrique, Gabriel doctor Ilan, Paulo, professora Fabiola Oliveira, profesora e Fabiola Sua Eminência, Sheikh y su Dr. Amr eminencia, Al-Ashri, doctor e Anter caros Al-Ashri, participantes, los Assalamu participantes, alaikum, que a paz que la esteja com paz todos. esté con todos É com ustedes. grande alegria e Es con honra que gran damos alegría, con início ao honor primeiro que Seminário Internacional empezamos Diálogos nuestro primer Islâmicos seminario entre internacional de diálogo culturas, entre Brasil, culturas, América Latina Brasil, América Latina e mundo árabe, y el mundo árabe, uma realização una do Conselho realización Mundial del das Consejo Comunidades Mundial de las Muçulmanas Comunidades e da Musulmanas Federação das y de la Associações Federación Muçulmanas do Brasil. Musulmana de Brasil. Esse seminário tem uma Este importância seminario tiene una singular para importancia toda a singular América para Latina. toda América Latina. Ele nos convida a refletir Él sobre nos convida experiências a de reflexionar convivência sobre pacífica e experiencia colaborativa entre muçulmanos entre e musulmanes não muçulmanos, y no a partir musulmanes, da riqueza de nossas a identidades partir culturais. de la É uma riqueza de nuestras oportunidade de ampliar entidades, a compreensão a sobre os valores comprensión sobre los islâmicos e valores mostrar ao mundo islámicos y o que o mostrarle al Islã mundo é lo que el de fato. Islam es de hecho. Acho importante ressaltar que o Es conteúdo importante dos 3 dias destacar de seminário en estos reflete 3 os días de valores seminario em que reflejan pauta, los tanto o valores trabalho realizado pelo Conselho Mundial das Comunidades realizados Muçulmanas, como dado a en COP mayo 18 em Abu Dhabi, en, nos Emirados Árabes en Abu Unidos, Dhabi, tem como tiene missão como misión fortalecer fortalecer comunidades muçulmanas minoritárias, promovendo promoviendo integração integración social, social, diálogo diálogo intercultural e intercultural combate à y islamofobia. combate a la Foi homofobia. fundado Fue e é fundado y presidido es por Sua presidido Excelência por su Dr. Abd excelencia, Rashid Noaimi, que el tem doctor destacada Auder, atuação no que setor tiene de destacada educação, actuación en el sector de segurança e educación, diálogo seguridad. global. A FAMBRAS, La há mais de FAMBRAS, 40 de más anos, de 40 tem años, missão semelhante. tiene Por meio de misión ações semejante sociais e por medio de acciones culturais sociales y educacionais, culturales. busca, entre outros Busca, entre objetivos, otros mostrar objetivos, que os mostrar estereótipos e que los preconceitos estereotipos y los não definem a nossa preconceptos fé. no definen Pelo nuestra cultura. contrário, Por lo somos contrario, chamados a defender a somos llamados a tolerância, a defender la tolerancia, solidariedade la e o diálogo. solidaridad y el Nesse diálogo. sentido, En o este trabalho do sentido, el Conselho trabajo e del suas Consejo lideranças y sus nos inspira e liderazgos nos encoraja a inspira seguir nesse y caminho. nos Voltando anima a ao seguir ese seminário, camino. Volviendo al eu considero seminario, não y yo apenas um evento considero no acadêmico ou apenas institucional, mas una uma ponte entre culturas, un punto religiões entre e cultura, sociedades religión y para que sociedades possam se para que reconhecer puedan e se enriquecer reconocerse y mutuamente enriquecerse em suas mutuamente diferenças. en sus Por diferencias. fim, Por agradeço ao fin, Conselho le Mundial das agradezco al Comunidades Consejo Muçulmanas, Mundial de las aqui representado Comunidades pelo Dr. Musulmanas Bishari e pelo Dr. Omar, y por el pela doctor Alma confiança por e la parceria na confianza y organização la e asociación en la realização deste organización y seminário. realización de este Assim também seminario. meus agradecimentos a todos os Agradecemos palestrantes que estarão a todos conosco los que nos van a hacer encontros, conferencias, compartilhando conhecimento e compartiendo experiências. conocimiento y E também experiencia. agradecer a todos os profissionais Y envolvidos agradecerlo na preparação deste evento e, claro, a todos que se a todos los inscreveram. que se Desejo a inscribieron, les todos agradezco, les deseo a nós todos 3 encontros frutíferos que tener fortaleçam a fé, a convivência la e a convivencia construção de y uma la América construcción Latina de una América ainda mais Latina aún comprometida más com a paz comprometida con e a la paz justiça. y la Muito justicia. obrigado. Muchas Assalamu alaikum. gracias. Agradeço ao Dr. Ali Le Hassan-Zogby agradezco al pelas doctor palavras Ali por las iniciais, que palabras nos ajudam iniciales a iniciar que esse nos ayudan seminário a com um empezar olhar este certo e com o inicio con espírito una de mirada cooperação que ele representa. Muito cierto obrigado, y el Dr. Ali. espíritu de cooperación que Gostaria de represente. Me gustaría cumprimentar e de convidar agora saludar o y Dr. invitar Omar al Al-Breik, doctor Omar secretário-geral Albrecht, adjunto do Conselho secretario Mundial general das adjunto. Comunidades Muçulmanas. Dr. Omar possui mestrado em gestão Él financeira tiene un e traz maestrazgo en consigo gestión mais de financiera y 20 trae anos de experiência consigo, profissional em liderança administrativa. Tem ampla expertise tiene na amplia gestão de experiencia en la organizações sem gestión, fins en la organización lucrativos, sin fines de no lucro, desenvolvimento de en políticas el desarrollo de políticas y institucionais e expresiones na institucionales implementação de y en la implementación estratégias de de estrategias governança em de contextos gobernabilidad en internacionais. contextos internacionales. Ao longo de sua A lo largo trajetória, de su tem contribuído trayectoria, de forma ha notável contribuido de para a forma organização notable para de organización iniciativas de e eventos iniciativas y globais eventos globales voltados à promoção dos volcados a valores de promoción de los tolerância valores de e convivência tolerancia y pacífica convivencia entre as pacífica comunidades. Dr. entre las Omar, comunidades. é uma Doctor grande Omar, alegria es contar una com gran sua alegría presença. contar con Convido su agora presencia. a Lo fazer o uso da invito a palavra. que haga uso de su palabra. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل من الحوار سنة بين الناس
ومن Eh, التشاور Loado قاعدة sea في حسن Dios que التدبير. estableció el diálogo como una práctica sobre والصلاة entre los seres والسلام على humanos, سيدنا محمد الذي علمنا أن الكلمة un الطيبة principio صدقة fundamental para buena وأن الاجتماع gobernabilidad, على الخير نعمة ورحمة. السيدات والسادة، que una palabra gentil y أصحاب una forma de السماحة caridad y que والفضيلة unión en torno a un المنفردين، buen السلام constituye عليكم ورحمة الله una وبركاته. bendición y manifestación y يسرني أن misericordia أخاطبكم divina. اليوم بصفة Que la paz y la الأمين العام misericordia y las المساعد bendiciones de للمجلس Dios العالمي estén con للمجتمعات ustedes. المسلمة Es con gran honor, ومسؤول profunda satisfacción الفعاليات que me dirijo a والبرامج في أمريكا ustedes الجنوبية، en la calidad وأن del أعبر عن secretario general سروري adjunto del بهذا Consejo اللقاء Mundial de las Comunidades الذي Musulmanes يشرفنا في y فضاء responsable por las متنوع actividades المواعيد، programadas en América del حيث لا Sur, نكتفي بتبادل para الكلمات expresar mi alegría por بل este encuentro que نؤسس nos congrega en un espacio بمسار caracterizado por مشترك diversidad y يتجاوز promesas de المسافات horizontes fecundos. No نحو se trata عمل apenas de un intercambio مستدام de palabras, يخدم الإنسان pero de والبشرية. la edificación de un خلال recorrido الأشهر común que الماضية trasciende los límites de عملنا las ocasiones بتنسيق protocolares, وثيق مع أخي buscando العزيز la construcción الدكتور محمد البشاري continua y duradera الأمين العام para للمجلس servicio del ser humano ومع y progreso de la شركائنا sociedad. في A lo largo de los اتحاد últimos المؤسسات meses, الإسلامية في البرازيل hemos desarrollado un وبقيادة trabajo de الدكتور علي coordinación الزغبي estrecha y colaboración ودعم constructiva فكري من con mi الدكتور estimado محمد hermano, Su الزغبي Excelencia Doctor لوضع Mohamed, Secretario General del وخارطة Consejo Mundial de طريق las Comunidades واضحة Musulmanas, así como هدفها nuestros ألا asociados a la تكون Federación de هذه Asociaciones الندوة Musulmanas de Brasil, مجرد حدث con el عابر، doctor بل Sogbi y con el منصة respaldo انطلاق intelectual لحوار de متجدد Mohamed Sogbi. وتعاون Ese esfuerzo مؤسسي conjunto دائم. tuvo la finalidad de في elaboración هذا de un plan de الإطار acción estratégico y يسرني bien أن delineado, cuyo أضع بين propósito es asegurar أيديكم que este أبرز seminario transcienda la الخطوات condición de العملية mero evento التي نعمل puntual, على تنفيذها. constituyéndose antes como una أولا، plataforma estructurada de تفعيل lanzamiento para un منصات diálogo رقمية continuo y للحوار una cooperación تجمع institucional نخبة من perenne. القيادات En este الدينية concepto es والمفكرين والخبراء elevada satisfacción y من senso أمريكا de اللاتينية responsabilidad que والعالم comparto con الإسلامي vuestra excelencia las لتبادل principales الرؤى iniciativas وتوثيق prácticas التجارب y كما estamos هو empeñados حاصل في a لقائنا هذا. implementar. ثانيا، تنظيم سلسلة من الندوات الحضورية والافتراضية En primer حول lugar, قضايا activación de محورية plataformas مثل digitales. المواطنة، الهوية، التعددية Vamos a الثقافية، hablar de ودور الأديان في ciudadanía, مواجهة التطرف identidad, pluralismo وحماية cultural, البيئة. papel de religiones ثالثا، en la prevención دعم del شبكات extremismo. شبابية للحوار بين الثقافات Esta iniciativa busca تمكن fomentar una الشباب من reflexión التفاعل crítica والمشاركة y colaborar وتعزز ثقافة entre diferentes التفاهم actores والتعايش sociales y المشترك في académicos. المجتمعات. رابعا، تأهيل قيادات En cuarto lugar, دينية formación y ومجتمعية capacitación de liderazgos للسياقات religiosos y اللاتينية comunitarios قادرة على en los التفاعل الواعي contextos مع latinoamericanos, التحديات preparando para un والانفتاح comprometido lucio y المتوازن eficaz في إطار ante los الاعتدال. desafíos emergentes, así como السيدات para una والسادة، cobertura إنما equilibrada يميز anclada en los هذا principios del اللقاء diálogo, de la هو convivencia y la الاتفاق moderación. على الرؤية ووضوح الهدف وامتزاج المر... Alineación de visiones, la nitidez de los objetivos propuestos, la conjunción armoniosa entre la referencia السيدات religiosa. والسادة، إنما يميز Señores y هذا اللقاء señores, هو الاتفاق على الرؤية ووضوح ese الهدف encuentro وامتزاج المرجعية الدينية son بالمشروعية objetivos الثقافية. propuestos. وهذا يلقي علينا مسؤولية مضاعفة أن ننتقل من الحوارات النظرية Tenemos una إلى responsabilidad ممارسات redoblada, transformar el مؤسسية diálogo en راسخة. práctica وفي الختام، institucional يسرني أن sólida y أعرب عن sustentable, خالص capaz de ظني generar un impacto real y duradero. Al ونجاح encerrar esta مؤتمركم في intervención, es لاتينيا con elevada والذي consideración que expreso mi ستستضيفه voto البرازيل más sincero في de إبراز pleno éxito de دور القيم Brasil, la الدينية honrosa في misión حماية de البيئة ser sede de la وبناء وعي Conferencia de las مشترك Naciones Unidas بالمواجهة sobre المهمة. cambios climáticos. كما أتوجه بالشكر والامتنان Renuevo igual لكل mi من profundo ساهم agradecimiento a في todos aquellos إبداع que هذا con اللقاء، dedicación y empeño وأؤكد contribuyeron para el éxito de التزامنا في este الأمانة encuentro, العامة للمجلس reiterando el compromiso بمضي firme قدما del في هذا secretario المسار general del Consejo يدا Mundial de بيد Comunidades Musulmanas وفكرا بفكر de من seguir أجل adelante en este إنسان أكثر recorrido hombro a ترابطا hombro con el pensamiento وعالم junto أكثر en pro de una تواصلا humanidad más digna, de un mundo ومستقبل más أكثر interconectado استقامة. y un futuro más السلام pacífico. عليكم ورحمة الله Que la وبركاته. paz, la misericordia y las bendiciones de Dios estén con todos. Agradeço, Dr. Omar, pelas suas palavras Le iniciais e pela agradezco al doctor contribuição Omar por la significativa que tem contribución trazido para significativa este que ha seminário. Muito traído obrigado, para este doutor. seminario. Muchas gracias, Neste doctor. momento, En gostaria de este momento cumprimentar e de convidar o Dr. saludar Mohamed al Bishari, doctor secretário-geral do Mohamed Conselho Bisharet, Mundial das Comunidades secretario, Muçulmanas e uma das figuras una de islâmicas las figuras mais influentes do islámicas mundo. más Dr. Mohamed Bishari inspiradoras é del doutor mundo em jurisprudência islâmica e seus princípios e y su ocupou principio altos ocupó cargos em altos diversas cargos en instituições diversas islâmicas instituciones internacionais. dinámicas Ele internacionales. contribui Él regularmente para a imprensa contribuye regional e recebeu y diversas recibió honrarias, incluindo a diversos Medalha honores, de Excelência incluso do la Rei medalla, Abdullah la medalla, II Ibn medalla de la al-Hussein excelencia e a del rey Ordem das Artes e y Ciências da la República Árabe orden do Egito.
de Arte y Ciencia de Dr. la República Bishara de liderou Egipto. a El Federação doctor Geral dos lideró la Muçulmanos na Federación de los França e o Musulmanes en Conselho Francia dos y el Muçulmanos Consejo de los Europeus, Musulmanes além de ter Europeos, atuado como además de haber reitor do actuado como Instituto rector del de Instituto de Humanidades na Medicina y França. Humanidad en Suas Francia. obras se Sus concentram no obras se pensamento concentran en el islâmico e pensamiento nos islámico desafios y en los contemporâneos, desafíos incluindo contemporáneos, títulos como incluyendo A títulos Questão da como El Tolerância, asunto de la uma tolerancia, introdução a um una sistema de introducción a un civilização sistema humana. de civilización Outro humana. título, A Otro Interação título, entre La a interacción Filosofia entre e la Ética filosofía y e ética Tendências no y Sistema tendencia en el Internacional sistema no Mundo internacional en el Pós-Covid. mundo post-COVID. Ele também contribuiu para Él también pesquisas contribuyó sobre a para integração investigación sobre la muçulmana na integración Europa e as musulmana en mudanças Europa y los intelectuais cambios dentro dos intelectuales movimentos dentro de los islâmicos. movimientos Dr. islámicos. Bishari, é El uma doctor grande Bishari, honra tê-lo conosco. es un gran Convido honor agora estar a fazer o uso da palavra. con nosotros y le paso la palabra. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى Louvado آله sea Dios الطاهرين que creó al ser humano y وصحبه lo الغر honró, الميامين وعلى من concediendo la تبعهم razón y la بإحسان palabra, إلى يوم الدين. أول بادئ البدء y hizo del diálogo لي كل الشرف una puerta para la والامتنان misericordia y un camino بصحبة أخي الدكتور عمر البريكي para el conocimiento يعني mutuo entre los المجلس pueblos y las العالمي naciones. للمجتمعات المسلمة Que la paz y las bendiciones estén التنظيم sobre aquel que fue والمشاركة enviado في como هذه misericordia para el الندوة mundo, الدولية nuestro maestro Mohamed, التي يراد así como sobre su بها familia, أن sus تكون comentarios. مبادرة Excelentísimas señores y señores, dignísimos أولى representantes religiosos y شراكة académicos, nobles e استراتيجية integrales, مع escritores, formadores de opinión, الاتحاد ilustres اتحاد participantes, المؤسسات provenientes الإسلامية de في diferentes البرازيل tradiciones religiosas y escuelas de الذي pensamiento يترأسه أخي oriundos de tres الكريم continentes y de الدكتور contextos y علي civilizaciones الصهبي diversos entrelazados. Que la وبمساندة paz, la misericordia, las ودعم bendiciones de Dios estén con فكري ustedes. Me siento وروحي profundamente honrado por estar con ustedes وتوجيهي en este momento من representando el Consejo أخي Mundial de Comunidades الفاضل Musulmanas, دكتور por la محمد delegación الزغبي. expresada de su الله presidente, Su سبحانه Excelencia, el وتعالى Dr. أسأل Ali أن يشافيه Rashim, وأن para يعافيه participar de la apertura oficial de la وأن Conferencia يكون Internacional de دوما suma importancia. كما عهدناه Ah, نشطا وحيويا في este خدمة الإسلام respetable والمسلمين institución, liderada con وقضايا distinción por su الإنسانية. excelencia, doctor Mohamed Al-Sogbi, ولا hermano estimado يفوتني y amigo leal, es فرصة fortalecida por أن una funda أشيد visión وأن intelectual أشكر بكل y una فريق perspectiva estratégica notable, سواء داخل representada por el المجلس eminente العالمي pensador للمجتمعات doctor Ali المسلمة Al-Sogbi. الذين Cuenta يحرصون incluso دوما con respaldo de على un equipo التواصل altamente مع calificado, compuesta المؤسسات por destacados العضو talentos en la esfera أو administrativa, الصديقة científica أو y organizacional. المتعاونة مع المجلس وإلى كل A فريق todos esos profesionales داخل expresamos nuestra más sincera الاتحاد gratitud, elevada المؤسسات consideración. Gustaría de hacer الإسلامية un في reconocimiento البرازيل especial وإلى al noble أكاديمية señor الحلال Omar الدولية. Al-Buraiki, ولا أريد نطق secretario اسم general adjunto del الأسماء Consejo, حتى لا responsable por la أنسى actividad أي اسم، intelectual y لكن de أضم diálogo, كل الفريق cuya أخي dedicación بسيم، ejemplar إلى أختي desde los ناستي، primeros momentos de إلى este proyecto. كل الفريق الفني والإعلامي الذي يتيح لنا هذه الفرصة، فرصة المنصة والتواصل عن بعد. وكل الشكر موصول إلى كل من يشارك Este encuentro que se في congrega هذه eminentes الندوة pensadores, من estudiosos, autoridades العلماء religiosas y والمفكرين académicas de ورجال distinto الدين origen y que se ورجال caracteriza por su diversidad lingüística, أصحاب cultural, المشروع religiosa. والفكرة، No se limita a una mera أن celebración de las يكون diferencias, se trata للعالم antes de una الغد concretización عالم noble y بلا حرب، auténtica de principios de عالم reconocimiento بدون mutuo, منازعات، fundamento filosófico وأن تكون indispensable a cualquier الشعوب proceso de diálogo, العالمية شعوب تتجه في اتجاه que sea un mundo de الخيرية comunicación, والرحمانية. tolerancia. كلمتي لن أكرر ما قاله أخي الدكتور عمر البريكي، Yo voy a إلا أنني decir, أريد أن أؤكد Amar, على 3 أشياء. que أولى هذه quería confirmar الأشياء 3 cosas أن aquí. أهمية هذه La الندوة primera cosa تأتي في سياق زمني es la ومكاني. importancia del seminario. السياق الزمني هو أنه في زمن تصاعد El contexto es que الكراهية وتيار العبثية وتيارات del العدمية mundo, وتيارات الإباحية وتيارات el odio, الانتحار والإلحاد والنسوية والمثلية وغيرها من العوارض التي تشوب اليوم حركة que todas esas الإنسان cosas que vemos hoy en المعاصرة. día, يأتي هذه الندوة لكي تؤسس للبنة انطلاق لعمل جاد مشترك para crear ومؤسسات bases nuevas, يعمل على trabajo إسعاد nuevo, الإنسان كل الإنسان. الظرفية para المكانية garantizar la هو أنه servicialidad يأتي من del ser humano. البرازيل وإن كنا عن بعد،
من البرازيل الحاضنة ahora لكل está siendo المبادرات الخيرية realizado en Brasil والمبادرات a الدولية pesar de la التي distancia. تعمل دائما على إحلال السلم والأمن والعدل Se والعدالة trabaja siempre الاجتماعية. en base de la paz البرازيل y justicia تحتضن social. هذه السنة Brasil nos الدورة recibe este 30 seminario, pero لمؤتمر también الأطراف la- من أجل البيئة كوب 30. وهذه las المنصة mudanzas الدولية هي climáticas, فرصة los cambios climáticos y esta لرجال plataforma الفكر internacional, والثقافة والدين أنهم oportunidades para los يشاركون intelectuales religiosos بنجاعة para participar وبحيوية de una ونشاط forma كبير من أجل إنشاء ونجاح dinámica, actuante, هذه para القمة، إن garantizar كنا el على éxito المستوى الرسمي أو إن كنا على de este المستوى seminario, المجتمع المدني. وبما أن se- منصاتنا هي ya منصات sea a المجتمع nivel المدني، oficial o civil, أرحب y nuestra بكل plataforma, تعاون في y هذا que se puedan الاتجاه. comunicar nuestra ما plataforma, هي ما y هي gustaríamos de أنظار expresar هذه nuestra الطوائف satisfacción الفكرية والدينية y في زمن éxito الغد، في en la زمن propia الذكاء experiencia. Y الاصطناعي también como وفي organización زمن religiosa, الرقمنة. gustaría كيف dejar يمكن أن يكون mi لهذه cooperación y participación para التيارات ver الفكرية cómo دور podemos إيجابي. hacer la والنقطة cercanía de esas الثالثة corrientes التي diferentes. أريد El أن tercer أتحدث punto que عنها، me أو المحطة gustaría الثالثة، هو destacar محطة العمل المستقبلي. es sobre el ذكر أخي trabajo عمر en pro del futuro, en أن lo que podemos هذا hacer por el اللقاء ليس futuro. لقاء El señor أولي Omar dijo el في seminario هذا، no وإنما es هو لقاء لإطلاق مبادرات شبابية في اتجاه الشباب، para futuras مبادرات في اتجاه iniciativas, المرأة، في اتجاه البيئة، iniciativas في اتجاه قضايا السلم mm, وقضايا الأمن. y نعم، العالم اليوم يعيش حالة فوضى، فوضى lo que فكرية está viviendo el mundo وعربدة hoy, سياسية وانهيارات intelectual, اقتصادية تخيم asuntos على políticos y كثير también من de crisis دول العالم. económica. لذا دورنا نحن هو Por lo tanto, المساهمة مع nuestra idea قياداتنا hoy es الرشيدة contribuir الحكيمة من nuestra de أجل liderazgo, مرحلة ومن nuestra أجل gobernabilidad, إعطاء خارطة طريق نوقظ أولا para dar شبابنا من un mapa الانهيار الفكري para nuestros pueblos que والاتجاه نحو salvaron العدميات en البائدة، en nuestra والوقوف ضد asignación كل y تيارات garantizar un futuro de التطرف cooperación y también والكراهية para evitar من ese أجل أن extremismo يكون religioso كما يقول مولانا que الشيخ عبد están الله بندية: sucediendo en el mundo. يجب إعلان الحرب على الحرب لتكون النتيجة سلم على سلم. فلهذا هذه المبادرة No اليوم necesitamos هو إعلان declarar la guerra حرب para على tener paz. العشوائيات وعلى كل الأفكار الشاذة من أجل أن يكون هناك Declaración de بناء guerra a todo lo que es فكر extremismo, إنساني شامل، أي pero que sea نعمل un من خلال cercamiento هذه humano. الندوة تجسير الهوة A través الفكرية de este بين seminario الفضاءات necesitamos الفكرية fortalecer la والثقافية entidad المختلفة. في con نهاية todos كلمتي impactos أجدد diferentes. أولا كل الشكر والامتنان لقيادة وإدارة الاتحاد وأكاديمية الحلال. ثم أثمن Agradezco la على Academia Halal أخي Federación الدكتور y me عمر gustaría المليكي también الذي agradecer al يتيح doctor لنا من خلال هذه المنصة ومن por خلال el هذه trabajo المبادرة hecho إطلاق y que عدة nos مبادرات permitió مشتركة tener esta بين plataforma المجلس والاتحاد por las خدمة iniciativas لقضايا الإسلام والمسلمين والقضايا الأهداف المشتركة. الشكر كله موصول إلى كل Muchas المتابعين gracias لهذه الندوة también a todos عبر los وسائل participantes التواصل que nos الاجتماعي. acompañan a والسلام través de las عليكم redes ورحمة الله sociales تعالى y وبركاته. que la paz esté con todos ustedes. Agradeço o Dr. Les Mohamed Bishari agradezco a doctor pelas Mohamed Bashar palavras por las que palabras que realmente nos oferece realmente nos valiosas ofrece reflexões para o início deste valiosas seminário, reflexiones para el inicio de este especialmente no seminario, contexto de especialmente en crise el em que vivemos contexto no de mundo crisis atual. que vivimos en Gostaria nuestro ainda mundo de actual. aproveitar essa Me oportunidade gustaría e anunciar com muita honra aprovechar que dois la oportunidad importantes que dos livros de importantes autores que libros de são autores que referências no son pensamento referencia en islâmico el pensamiento contemporâneo serão islámico contemporáneo lançados serán em edições lanzados en especiais em língua ediciones especiales portuguesa en pela lengua FAMBRAS, como portuguesa distribuição por la gratuita FAMBRAS aos con interessados. distribución
gratuitas a los Convivência com a interesados. La Diversidade e as obra La Diferenças, convivencia do y Dr. la Ali diferencia del Rashid doctor Anwaim, Ali propõe uma visão propone una moderna de visión convivência moderna de baseada no convivencia modelo basada en el dos modelo Emirados de Árabes los Unidos, Emiratos destacando o Árabes papel Unidos, do destacando el diálogo e papel da del diálogo, pluralidade como de la pilares de paz e pluralidad de desenvolvimento. y de E o desarrollo. livro A Y el Tolerância, libro La uma tolerancia, introdução para una construir um introducción padrão para construir un padrón civilizacional humano, do civilización Dr. Mohamed humano Bishari, que oferece que uma ofrece profunda una reflexão profunda filosófica, reflexión religiosa filosófica, e religiosa histórica e sobre a histórica tolerância sobre la como valor tolerancia como essencial valor para a construção esencial de uma para la sociedade construcción ética e de una harmônica. sociedad ética y Ambos os armónica. títulos reforçam a Ambos urgência de uma títulos cultura de paz, refuerzan una cultura respeito de e paz, entendimento respeto mútuo y em um mundo entendimiento cada mutuo en vez un mais mundo diverso. cada E vez agora más estarão diverso. ao alcance dos Ahora leitores de estarán língua al portuguesa, alcance de los graças à lectores de lengua Fanbase. portuguesa gracias a Fanbase. Agora vocês irão Ahora ver a abertura do nosso tendrán, seminário van a ver la apertura de nuestro e em seminario seguida y enseguida iniciaremos com os nossos palestrantes. empezaremos con nuestros conferenciantes. Bom, Bueno, com grande con alegria, gran alegría gostaria de me cumprimentar os gustaría nossos de palestrantes esta saludarlo a manhã, nuestros conferenciantes esta especialistas mañana, que certamente especialistas que enriquecerão ciertamente ainda mais nosso enriquecerán debate más com suas nuestro debate contribuições. con sus Dr. contribuciones. Paulo El Gabriel doctor Elo da Paulo Nascimento, Gabriel, senhora la Fabiola señora Oliveira Fabiola e Dr. Oliveira, Sheikh el Antar doctor Al-Ashar. Sheikh, Sejam todos muito sean bem-vindos. todos É uma muy honra tê-los bienvenidos. conosco Es un neste honor espaço tenerlos de con diálogo, nosotros en este partilha espacio de e construção diálogo, de saberes. de partición Gostaria de cumprimentar y agora saberes. Me o gustaría Dr. saludar Paulo ahora al doctor Gabriel Elo Paulo da Gabriel Nascimento e convidá-lo para fazer o uso da palavra. O Dr. para Dr. Paulo invitarlo a é hacer uso de la historiador e palabra. Él es antropólogo, historiador y graduado em antropólogo, História e formado Medicina, en com Historia y doutorado em Medicina, en Antropologia. doctorado en É um dos Antropología. maiores Es uno de los especialistas em mayores Islã no especialistas Brasil e en na Islam América en Latina. Brasil y América Latina. Atualmente, coordena a Actualmente pesquisa de coordina pós-graduação estudios em de antropologia posgraduación en e o núcleo antropología de estudos y el sobre o núcleo de Oriente Médio estudios na sobre Universidade Medio Federal Oriente en la Universidad Fluminense. Federal Fluminense. Sua atuação Su acadêmica se actuación destaca pelos académica se estudos destaca sobre por o los Islã na estudios Síria, no de Brasil, e também Siria y sobre a también identidade sobre la árabe no identidad Rio de Janeiro. árabe en Río de Janeiro. Autor de 3 Es livros autor de 3 publicados libros e tem publicados contribuído de forma y ha contribuido significativa de para forma o campo significativa da para el campo antropologia de la religiosa antropología e dos religiosa, estudos de islâmicos los em nosso estudios país. islámicos en Dr. Paulo, nuestro é um concepto. Doctor privilégio Paulo, tê-lo es un conosco. A privilegio palavra é sua. tenerlo con usted. Muito obrigado, queria Muchas agradecer a gracias. todos Les pela quiero agradecer a todos oportunidade, pela por la Fanbase oportunidad, e a especialmente Fanbras, ao Ali Zombie especialmente por ter a doctor Alison, organizado tudo isso, né? por haber organizado todo Então, eu esto. vou Entonces, fazer yo um voy a panorama, hacer né, un panorama de la presencia das comunidades muçulmanas de las na América comunidades Latina. musulmanas en América Latina, É, enfatizando, né, a enfatizando diversidade e a la pluralidade diversidad, dessas la comunidades. pluralidad de esas Primeiro, comunidades. né, em termos Primero, demográficos, en né, términos demográficos, nós temos tenemos a maior comunidade, que la seria a mayor comunidade da comunidad Argentina, en que teria Argentina, algo em torno que de tiene 300.000 entre a 300.000 784.000 a muçulmanos. E é importante 784.000 lembrar que todos musulmanes. os Es números importante que eu vou recordar que falar todos aqui los são números que voy a decir estimativos, son por vários estimativos. motivos, né? Em vários países, Son- os censos não perguntam sobre religião. en varios países, Em en el países, censo por no exemplo, como o preguntan Brasil, de não existe a religión, pergunta sobre no religião. existe A esa pergunta é feita pregunta en Brasil. La pregunta es por hecha amostragem, por o que no muestreo, caso de uma porque en el caso comunidade de una não muito comunidad numerosa e dispersa no como a comunidade numerosa muçulmana, y faz dispersa com como la que musulmana, hace con que provavelmente exista probablemente uma exista subcontagem un do número de muçulmanos. subrecuento de Então, musulmanes. estarei Entonces, falando aqui de estaré estimativas, hablando de mais ou menos, do estimativa, que más o por isso a menos imprecisão dos números, por né? esa A imprecisión gente de tem número. 784.000. O maior El percentual mayor porcentual demográfico é no demográfico caso do es Suriname, em en que você tem Surinam, en que 84.000 tenemos muçulmanos, 84.000 que são musulmanes, que son 15% 15% de la da população do país, población né? del O país país. tem uma população muito pequena,
Guiana, que tanto recordando que quanto Guyana Suriname são como parte da Surinam son Organização da parte Conferência de de la Árabe, organización de la né? Conferencia No de caso do Árabe. Brasil, En Brasil, en el você caso de tem no Brasil, censo de tenemos 2010 en que el censo aponta a 2010 presença de 35.167 muçulmanos, o que eu considero 35.167. um número muito baixo, Es un né? número muy Provavelmente bajo que yo existe uma considero, subcontagem de existe un muçulmanos. subrecuento de musulmanes. O Pew Research Center El calculou em Pew Research 2019 algo em Center torno de calculó 191 que daba muçulmanos. Então, alrededor de o número 191 real está musulmanes. El entre número real está entre esses esos dois dos, marcos, né? entre esos dos Outro país márgenes. Otro com uma país comunidade muçulmana con una expressiva é a comunidad Venezuela, com musulmana 94 mil muçulmanos, a Guiana considerable es Venezuela con 32,5 94.000 com 55 musulmanes, mil, e o Guyana Paraguai tem algo 55.000 em y torno Paraguay tiene de algo de 10 mil muçulmanos. 10.000 Então, na musulmanes. América do Sul, você teria En mais ou América del menos Sur esse tendríamos mapa. ese Na América mapa. Latina, em En América geral, você Latina en tem ainda general tenemos a comunidade muçulmana no una Panamá, comunidad que é algo en em torno de 15 Panamá, mil pessoas, 15.000 a personas, comunidade muçulmana no la México, comunidad que é musulmana algo en mais ou menos da México, mesma que proporção, es más o menos la misma e no proporción, Caribe você tem y el presença Caribe muçulmana em vários países, entre tenemos en eles varios países, entre Trinidad e ellos Tobago, em torno de Trinidad y Tobago, uma parte expressiva da população, donde tenemos una parte né? expresiva de la Então, em termos población. demográficos, Entonces, a en gente está términos falando de comunidades que não demográficos, são estamos muito hablando de grandes, comunidades, né? Mas que, no entanto, tem pero que uma tienen inserção una nas sociedades inserción locais en la bastante sociedad local antiga e bastante bastante antigua bem integrada, né? y bien integrada. Em termos En das términos comunidades, você de cada também tem uma comunidad, diversidade tenemos una diversidad enorme de tradições grande de islâmicas presentes tradiciones em cada comunidade. presentes en Na cada maioria dos comunidad. En la países, mayoría de los os países, sunitas los sunitas são a maior comunidade, son la mayor mas obviamente comunidad quando você fala y sunitas, obviamente cuando hablamos de né, você sunitas, tem também tenés, uma tam- diversidade de tiene una tradições dentro do diversidad sunismo, né? Então, em países como Brasil e en países como Argentina, Brasil y boa parte Argentina, das buena parte de las comunidades comunidades mais antigas, né, más praticam antiguas practican Islã el tradicional Islam tradicional do Oriente Médio, del Medio mas Oriente, também, né, a pero transposição para a tienen América la do Sul transposición para América foi del bastante Sur, simplificada, fue né? Várias bastante tradições simplificada, varias tradiciones não viajaram no junto com a imigração, viajaron por exemplo, con la o próprio inmigración. sufismo, El propio você tem uma sufismo muito pequena tiene una muy proporção pequeña de proporción. taricas que vem com a imigração, e na verdade a história do sufismo La na América do Sul vai historia, começar los sufismos com en a América del Sur conversão comienza con la nos anos conversión 80, en né? los Então, a años partir 80. geralmente dos convertidos, ou no caso da Argentina, En el das caso minorias argentino, muçulmanas, mas que vão buscar o que van a sufismo, né, buscar el como uma sufismo nova como una forma de nueva Islã, forma de que Islam começa a tomar y empieza corpo, a né, tomar na América do cuerpo Sul, en América a del Sur, comunidade sufis. las comunidades Então, e entre os de sunitas você vai sufismo, ter entre também, los obviamente, esse sistema sunitas, tradicional, você en el vai sistema ter a salafia, tradicional. né, que é Tenemos la presente em várias salafía, comunidades e que tem que está presente en varias uma comunidades importância y que tiene una particular, importancia principalmente entre particular, convertidos, por conta da sua dimensão causa de los também bastante convertidos textual, y simplificada e significativo, pedagógica, bastante né? textual, Uma versão do pedagógica, Islã que una atrai versión del também por conta Islam da sua que facilidade te de atrae por cuenta apreensão, de né? su Então, facilidad dentro de do Islã você vai ter uma comprensión. diversidade. No Tenemos una sufismo, diversidad. você tem uma En el presença bastante sufismo significativa tenemos na una presencia Argentina, significativa no en México Argentina, en também, México e también, menor no y Brasil menor e no Chile. Como eu en falei, o Brasil y sufismo Chile. Como geralmente dije, generalmente é uma es vertente do Islã una que vertiente atrai del os Islam que convertidos. As atrae, comunidades sufis geralmente são criadas por pessoas que son se creadas por converteram ao personas que Islã se e convirtieron que al a partir Islam daí y que vão a ou se partir de converteram ahí já dentro do sufismo ou vão buscar o sufismo, né? se convierten al sufismo o buscan otro. Outra tradição Otra importante tradición são os importante xiitas, son los que têm chiitas, presença con bastante la presencia significativa no bastante Brasil, significativa en principalmente Brasil, em São Paulo e no en San Paraná, onde Pablo você vai y ter en Paraná, mesquitas, huceinias, donde hay sociedades mezquitas, beneficentes. sociedades Na Argentina beneficiarias. En também você tem Argentina uma grande hay una presença de gran comunidades presencia xiitas, também com uma série de con instituições. una serie No de Paraguai, instituciones. os En xiitas são uma Paraguay proporção bastante grande dos hay una muçulmanos que proporción tem no Paraguai. bastante Em grande. Trinidad e Tobago, Y en né, Trinidad y Tobago também é también famosa a comunidade es xiita lá famosa pela sua celebração da Ashura, né, que é bastante por su conhecida celebración, mundialmente por conta da sua que es adaptação conocida mundialmente por
né? la Então, adaptación a la realmente uma cultura de herança Trinidad que y vem Tobago. junto com a imigração, principalmente a imigração de indianos Viene una migración de e indianos y paquistaneses, e que vai pakistaneses ser y que va a ser retrabalhada, retrabajada né, dentro das dentro referências da cultura local, em de la termos de reverencia a la música, em termos de cultura celebração, em local. termos de tudo, né? Outra presença Otra presencia importante é a Ahmadiyya, importante es e aí Ahmadiyya, começa também y ahí a haver a también diferença empieza a tener da diferencia composição de la étnico-nacional de composición cada imigração que vai étnica configurar as comunidades de muçulmanas cada nación contemporâneas e as tradições que estão y las presentes, né? A Ahmadiyya vai estar tradiciones. muito presente no Está Suriname e na muy Guiana, presente en porque Surinam y en são Guyana, regiões porque em son que as comunidades regiones en que las muçulmanas são comunidades musulmanas majoritariamente son configuradas e foram mayoritariamente criadas por fueron criadas imigrantes do sul da Ásia, né, inmigrantes da Índia e do Paquistão, onde a Ahmadiyya nasce e ela o é India bastante y de presente. Pakistán. A Ahmadiyya vai ter uma presença muito mais Ahmadiyya fraca no tiene Brasil su ou na presencia Argentina, más débil en Brasil, geralmente en por Argentina, conta de trabalho por missionário cuenta de e em trabajo comunidades muito misionario pequenas. y comunidades muy pequeñas. Você vai ter duas Tenemos outras también tradições importantes, que são os dos alauítas, aloítas, que são uma son tradição islâmica una presente na tradición Síria, no islámica presente Líbano en e Siria, no Líbano, sul da en el Turquia, sur de Turquía e ela vem para a América y do Sul bien através da para América del imigração Sur a través de la ocidental inmigración do final do século XIX e no século XX, e você a vai final del ter uma siglo presença XX y bastante tiene una significativa na presión Argentina. Você vai ter bastante uma significativa en série de Argentina. comunidades, uma Hay série varias de comunidades, instituições, uma presença bastante instituciones, una antiga, presencia uma bastante vida antigua, religiosa una vida bem religiosa bien estruturada, estructurada, uma série de tradições una culturais serie de que as tradiciones comunidades culturales que alauítas las preservam na comunidades Argentina. A Argentina, de certa maneira, é o centro da presença dos alauítas na América llamamos do Sul. del No centro de Brasil los você saluditas. tem uma En el presença Brasil alauíta, você tem también duas hay instituições, aluitas en dos uma no Rio de Janeiro, regiones, en constituída Río em de Janeiro 1931, e uma em São Paulo, y en fundada San em Pablo, 1977. fundada en mil novecientos E setenta y você tem siete presença y de hay pequenas presencia de comunidades pequeñas comunidades dispersas no Paraná, dispersadas en no Mato Paraná, Grosso do Sul, en Mato Mato Grosso, Grosso do Sul, Goiás também, en Goiás, mas é muito menos pero es presente mucho e menos a vida comunitária é presente muito menos vibrante do que na Argentina. que mucho menos E que en finalmente você vai Argentina. Y en ter a el presença final dos drusos, que tenemos também los drusos, vem com a imigração vienen con do la Oriente Médio, inmigración de e Medio dois países se Oriente y dos destacam, países se a Venezuela e o destacan, Brasil. A Venezuela tem Venezuela uma y Brasil. migração Una mais en Venezuela, recente, una com migración más algumas reciente, con instituições e um algunas número bastante instituciones expressivo y un de número bastante drusos entre expresivo os muçulmanos, e no caso do entre Brasil, uma musulmanes. Y en imigração bastante Brasil, antiga, una né? inmigración bastante Você antigua. vai ter instituições drusas en Minas Tenemos Gerais, instituciones drusas em São en Minas Paulo Gerais, en San e em Foz do Pablo Iguaçu, no y en Foz Paraná, de Iguazú, Paraná, e que basicamente também y que refletem diferentes básicamente ondas de imigração, né? A de Minas Gerais hay é a mais diferentes antiga ondas de e se migración. En instaura, Minas e se Gerais instaura es más na antigua, região no início do século XX, en el inicio del e siglo você XX, tem uma y evolução tenemos una cultural e evolución religiosa do cultural druzismo em Minas Gerais en Minas Gerais, bastante específica, com uma adaptação enorme das práticas da própria identidade drusa à cultura local, à cultura brasileira. A comunidade de São Paulo, que é bastante grande, é uma mescla de imigração mais antiga e una imigração mais mezcla recente, e a más comunidade antigua, y la comunidad, de Foz do Iguaçu é composta por imigrantes bem mais recentes, e lá você verifica os laços com o Oriente Médio são bastante fortes, los a lazos son muy permanência fuertes, da la língua permanencia árabe é bastante de la maior, lengua árabe es bastante e mayor, as práticas y religiosas las e a identidade prácticas religiosa também religiosas refletem muito también mais reflejan mucho más construções que acontecem no construcción Oriente Médio que do que sucede en el Medio adaptações Oriente. à cultura brasileira, né? É, Eh, uma coisa una importante cosa é lembrar que a importante es presença muçulmana na recordar que América la presencia Latina ela musulmana en não América é Latina ella nova, no es embora nueva, as aunque en las comunidades que a comunidades gente observa mucha hoje em gente dia, elas foram observa hoy en criadas día y fueron a creadas partir do a final do século partir del XIX e do final século del siglo XX, né? XIX, el Então você tem comienzo uma del siglo presença XX. colonial, né? Entonces tenemos una Primeiro presencia os colonial, mouriscos ou vinieron los moriscos, no moriscos caso da América o Espanhola, que moriscos, sí, seriam América muçulmanos Española, que convertidos ao sería un cristianismo que musulmán praticavam convertido al cristianismo, o Islã em que practicaban el segredo. Islam en A secreto. presença desses La moriscos presencia de ese morisco
conocida a partir de un documento de basicamente, la Inquisición, e essa básicamente, presença y su vai presencia do século XVI ao va del século siglo XIX. XVI, siglo A partir do XIX. fim A da partir del Inquisição do final século de la Inquisición XIX, del os siglo documentos sobre os XIX, mouriscos los desaparecem, moriscos a gente não tem desaparecen los mais documentos, no hay más efetivamente nenhum efectivamente acesso ningún a essa acceso população a esa e población claramente y eles se claramente absorvem na cultura absorben católica la dominante das cultura sociedades. católica dominante de la Depois você tem a sociedad. presença de escravos Después muçulmanos, de tenemos escravizados muçulmanos vindo da África, la presencia de esclavos musulmanes que vindo de retomam, África embora seja desde o início, né, da desde el colonização na inicio. América, né, a partir do século XVIII ela realmente se torna bastante importante, principalmente em locais como o Brasil, na Bahia, onde você vai En ter Brasil, uma Bahía, concentração donde de hay uma una população chamada concentración, dos una malês, población llamada, e que também é bastante que es documentada no século bastante XVIII, século documentada en el siglo XIX, XVIII, e que a XIX, partir y do fim que da escravidão também se de la acabam as esclavitud trocas com se as acaba el sociedades intercambio muçulmanas con la da sociedad África, musulmana da onde de vinham África, de textos, donde escritos venían textos. religiosos. Então, essas comunidades Entonces, esas de negros comunidades muçulmanos de ou negros musulmanes ex-escravizados muçulmanos o ex vai esclavizados gradualmente se va a diluir também e se gradualmente fragmentar, e você vai diluir ter um processo de y va a tener conversão, tanto ao cristianismo quanto un às proceso religiões afro, diferente brasileiras ou afro-sul-americanas, con los e essa comunidade também afro-brasileños y esse esa Islã comunidad, negro ese acaba se Islam negro se acaba desaparecendo, né, desapareciendo a partir da a segunda e terceira partir de la década do século segunda XX. E aí década você del tem siglo XX. Y ahí efetivamente o que é a tenemos presença efectivamente que la contemporânea, que são as comunidades presencia criadas pelos contemporánea imigrantes árabes, de los inmigrantes que chegam no final árabes. do século XIX, Llegan al final del siglo e a imigração XIX y la vai durar até inmigración hoje, embora em dura números hasta muito hoy, menores, né? aunque Embora a ahora es maioria dos menor. imigrantes La mayoría de da los primeira leva inmigrantes, de la imigração primera fossem de esses ellas árabes cristãos, eran você tem árabes algo em torno de cristianos. 10 a Tenemos 15% de muçulmanos que vão 10 a criar as 15% de primeiras musulmanes que instituições van a crear las islâmicas primeras instituciones na América islámicas Latina. en América Essas Latina. instituições Esas durante instituciones durante borda, até a buena década de parte de la 80, década de los 70, 80, 80 do século 70, XX, 80 del elas eram siglo XX voltadas eran à volcadas ideia de a la uma idea de preservação de uma cultura preservación imigrante, de ou una seja, a cultura identidade inmigrante. muçulmana estava ligada a uma Estaba cultura imigrante asociada a vinda una do Oriente cultura Médio, inmigrante né? viniendo del Medio Isso foi Oriente. muito Eso vibrante até meados fue do século XX, mas também com muy a fuerte en el diminuição da siglo XX, imigração, as pero novas también gerações con nascidas, né, na América Latina, la que já não falavam disminución mais árabe, de la inmigración, e obviamente já tinham uma porque ya algunos cultura que nacieron local, aquí ya no isso vai levar a um hablaban árabe, declínio dessas y eso lleva a instituições, una uma diminuição declinación, das una comunidades, disminución de um las processo de comunidades. reversão ou de abandono da identidade muçulmana, Hay un né, conversão abandono ao de la cristianismo entidad ou a outra nova musulmana, religião hay una muçulmana. conversión al cristianismo, E y nas últimas duas en las décadas do século XX, você tem últimas 2 décadas del dois siglo processos XX que acontecem nas comunidades muçulmanas. Um sucedieron dos procesos, revivalismo, ou seja, os un descendentes o los desses descendientes imigrantes, né, de esos vão inmigrantes reelaborar a van a identidade muçulmana, agora elaborar com referências la identidad locais, com musulmana referências con das referencias de la sociedades sociedad da América do Sul, de América del e Sur um início de um y processo de un inicio de un conversão proceso de de conversión pessoas sem de origem personas sin muçulmana origen ao Islã, musulmán al né? Islam. Então, nas duas últimas Entonces, las décadas do dos século XX e últimas depois no século décadas del XXI, siglo você vai ter esse XX y processo el comienzo del siglo XXI, hay de esse proceso de crescimento das comunidades crecimiento de las muçulmanas, comunidades seja musulmanas, por um sea revivalismo da por identidade, as pessoas un voltam a revivalismo reivindicar a de religião, as identidad, pessoas voltam a las reivindicar personas uma identidade muçulmana vuelven ou a adotam a identidade reivindicar muçulmana, la depois identidad musulmana de o terem toman esa perdido essa referência identidad na sua después de história haberla perdido, familiar, esa mas também referencia, pessoas que pero não también têm personas que no nenhuma tienen história ninguna familiar ligada ao historia Islã, familiar que vão asociada al Islam, adotar que van a adoptar o identidade la religiosa e identidad mesmo religiosa e incluso criar comunidades, crear né? comunidades, Existem comunidades criadas que não estas comunidades por esses creadas imigrantes seus no por descendentes, esos mas já inmigrantes, por pero brasileiros ou por argentinos brasileños, por ou argentinos paraguaios ou o venezuelanos ou paraguayos, chilenos venezolanos o que chilenos, se convertem ao que Islã se e obviamente conviertan al essas Islam comunidades se y tornam obviamente bastante esas atraentes comunidades para novos son bastante convertidos. atrayentes. E como eu falei, no Y caso como da dije, Argentina, en el caso de principalmente, Argentina principalmente, esse processo é muito ese ligado ao proceso es muy sufismo. asociado Já no século XXI, você tem um ya en el processo de siglo pluralização, XXI, né? Se até si hasta
En el inicio, los años 2000, teníamos una situación de total, dominancia né, total da imigração árabe de la e migración descendentes árabe e, y sus né, descendientes y uma fração menor una de fracción convertidos sem menor de origem convertidos sin origen muçulmana. No musulmán. início do século En XXI el começa comienzo uma del nova siglo geração de XXI imigração com empiezan imigrantes nuevos grupos de muçulmanos que vão inmigrantes também trazer musulmanes que novas van vertentes do a traer Islã, nuevas novas formas vertientes del também Islam, otras dos formas muçulmanos compreender o practicadas. Islã. Então, eu destaco aqui os Entonces senegaleses, que vão destaco se aquí el encontrar no sul do senegaleses Brasil, na Argentina e no que se van a Chile, encontrar en e Argentina, que vão Brasil y Chile trazer à y que van a tona traer tradições do Islã, sus principalmente a tradiciones, muriria, que é uma a muriría, limítrofe muito importante no que es Senegal, muy com a importante en celebração do Senegal. Grão-Magal em Caxias do Sul, das suas festas Tenemos religiosas, en Caxias e do de Sul Bangladeshis, también que y de vão Bangladeshis, se instalar que se va a principalmente instalar por conta principalmente por do cuenta abate de halal. Eles vêm para trabalhar na ellos vienen indústria a halal, trabajar en então a la presença industria deles vai estar halal. muito ligada a essas regiões Ellos va a estar muy onde asociado a existem, né, esas religiones obviamente, donde o existen abate, os frigoríficos halal los no sacrificios, Paraná. los Então, você vai frigoríficos ter uma série de halal en mussalas Paraná. Bangladeshis que são criados no Paraná e uma mesquita Y hay una Bangladesh mezquita criada em Bangladesh Cidade do Leste, creada en Ciudad del Este, no Paraguai. en Paraguay. E, finalmente, no Y século XXI, você finalmente, en el tem siglo novos XXI, tenemos nuevos movimentos movimientos transnacionais islâmicos que chegam na transnacionales América do islámicos Sul que llegan a América del Sur sem sin necessariamente estar ligados necesariamente a nenhum estar processo asociados de a ningún imigração. proceso Então, de você tem a migración. instalação Tenemos instalación de o que nós de poderíamos chamar de lo que podemos missionários ver de ou misionarios, de referências de religiosas que vão referencias trazer religiosas que van a traer esses novos movimientos esas, internacionais. Os Tabligh, claro, que já los tem, tablik, estão na América do Sul desde os anos están en 90, de América del Sur desde los años movimentos 90, turcos como Hizmet los movimientos e turcos como Nurku, ISMET que vão se y los Nurku que se instalar van a aqui na instalar en Argentina, no Brasil, en Chile, Argentina, en Chile, também trazendo uma también nova trayendo una pluralização nueva dessa pluralización presença muçulmana de na esa América Latina. presencia Se a gente musulmana olha para as en Guianas, América. né, e quando a Si gente fala de América vemos Latina, a las gente esquece que Guyanas, tudo é América Latina, né? Você tem as Guianas, né, que tenemos las tem Guyanas, a colonização inglesa, holandesa la e colonización francesa. A história é um inglesa y pouco francesa, diferente, la historia es un né? poco A presença diferente. muçulmana, La ela presencia é ligada à história eh, colonial, ao es asociada contrário a la historia do resto da colonial, América al Latina, em contrario de que América o Islã Latina, colonial en que el desaparece, Islam né, colonial que são desaparece, os indentured laborers, que que son são trazidos indentured para labor, substituir os que son escravos, que no caso eh, da Guiana los são traen para trabalhadores vindos sustituir a da los Índia esclavos. no século XIX. No En Guyana Suriname son trabajadores de la India, en são trabalhadores Surinam também da son Índia e trabajadores de la de India Java y no de século Java XIX e século también, XX. en el siglo No caso da XIX y Guiana XX. Y Francesa en ainda el é uma caso de la outra Guyana história, francesa hay otra que a historia, presença muçulmana está que la ligada presencia à musulmana Guiana está francesa, era uma asociada, colônia penal, que era né? una Os muçulmanos colonia são penal, descendentes de ex-prisioneiros son ex norte-africanos prisioneros que lá foram norteafricanos mandados no século que fueron XIX e enviados en no el século siglo XX. XIX y el E a siglo Guiana XX. francesa tem uma Y outra la Guyana especificidade, né, que francesa, existe uma que população existe una temporária muito población grande musulmana temporaria de muy pessoas que grande, vêm da França, que passam um pessoas que tempo, vão vienen de embora, e Francia entre essas pasan un pessoas você tiempo y tem entre esas personas muçulmanos. Então, a comunidade hay muçulmana musulmanes. lá, ela tem uma Entonces, la população comunidad musulmana flutuante es una población muito grande. fluctuante muy grande. No final do século Al final del XX, quando no século siglo XXI, você, no caso XX, da comienzo Guiana del e siglo Suriname, XX, você tem um en, processo muito semelhante ao en resto da Guayana y América do Sul, Suriname hay un que proceso muy é parecido que a América del abertura Sur, que es la dessas apertura comunidades, ou pelo de menos a esa criação comunidad, o de por lo menos la comunidades creación de abertas comunidades à conversão abiertas de a la pessoas conversión de sem personas origem muçulmana, sin né? origen Então, musulmán. Entonces, de certa maneira, de embora as cierta forma, histórias, las historias da América Latina, de dos países América, de latinos, los da América do países Sul e das Guianas de seja América muito del Sur diferente, es muy existe uma diferente. convergência Existe una no final convergencia al do século final del XX siglo na questão XX da en el conversão. asunto de la conversión. E as conversões ao Y en la Islã conversión al também Islam é también tema bastante es importante para un compreender tema a muy dinâmica importante das para comunidades aprender la muçulmanas, dinámica, né? Embora, né, elas ainda aunque sejam son minoritárias, as minoritarias, lideranças muçulmanas que eu falei liderazgos calculam algo em torno de musulmanes 5 a calculan 10% 5 a 10% das suas comunidades de sus como sendo comunidades compostas por pessoas compuestas por que se personas converteram. que se convirtieron. Existe um perfil Existe un sociológico perfil sociológico bastante claro, que geralmente é um bastante perfil de claro, classe média, generalmente son ou que clase tem media, lo um que capital tiene cultural un elevado, capital né? Mesmo não cultural sendo elevado, economicamente de classe média, são pessoas que económicamente têm uma visão de mundo clase media, que tiene una aberta, visión del né? Então, mundo, isso una visión normalmente abierta. implica num certo capital cultural, né? Existem diferentes Existen formas diferentes formas
de llegar Islã e de adotar al o Islã. Islam. Você tem uma Tenemos tipologia que eu fiz la há muito tempo, tipología eu chamo, que yo existe le uma conversão llamo instrumental, no sentido você se converte de repente instrumental com um que objetivo, por convierte, exemplo, se porque casar, tienes que convertir, si né, te com uma casas muçulmana ou com um con un muçulmano, musulmán o você con se una converte, musulmana, te né? E essa conviertes. conversão pode ser La conversión puede ser temporária, ou también seja, na duração do temporaria, casamento, ou pode ser duración del perene, durar casamiento, mais que o o casamento. puede durar más que el casamiento. Existe uma Existe conversão afetiva, la geralmente a pessoa afectiva, chega, né, que las personas através llegan al de Islam, laços puede tener lazos interpessoais, amizades, interpersonales, relações de amistad, trabalho, relaciones de formas trabajo, formas de afeto ou de de admiração. afecto, de Existe uma conversão admiración. intelectual, a Existe pessoa una chega conversión na conversão intelectual a partir do estudo, né, que da a história partir do del Islã, da estudio história de do la Oriente historia del Médio, da história Islam, dos muçulmanos, da del questão Medio palestina e Oriente, por aí vai. el asunto palestino y E por ahí existe a va. questão da conversão Y ideológica, existe no también sentido la da pessoa conversión adotar o ideológica, Islã que la um persona encuentra en el método, Islam né, un das suas método visões de de mundo sus prévias, visiones del né? mundo, Seja ya de um sea mundo visiones del mundo tradicionalistas, seja de um tradicionalista mundo o de esquerda ou de progressista, izquierda o né? progresista. Então, existem essas diferentes Existen formas de esas ser. diferentes formas, ¿sí? Existe também uma Existe geografia das la conversões, geografía né? de las Então, por exemplo, a comunidade conversiones, do Rio por de Janeiro ejemplo, tem la comunidad de Río de população Foz de Iguazú pequena, un né, da imigração 5% forte. menor. No caso da Argentina, En el caso a comunidade Argentina, las Sanfi são comunidades 100%, sufis son né? 100%. Enquanto que Mesquita de Y Palermo, Mezquita de Palermo Palermo também refleja reflete más o muito menos do que lo que seria se ve en São San Paulo. Pablo. É, Por por fin, fim, como como eu disse, dije, existem existen tradições islâmicas que tradiciones atraem islámicas que mais as atraen más. pessoas. No caso En do caso de Brasil, Brasil, a la salafia, mas o salafilla sufismo y também, na sufismo Argentina en mais do que Argentina y México, México. né? E uma Y das una de las coisas cosas comuns, comunes né, en esos nesse processo procesos é o que eu chamo es de que llamo de hegladização, a imaginação hebraización de religiosa, ou imaginación seja, religiosa. geralmente esse processo Son implica procesos numa que implican abertura, una né, apertura das formas de de la forma percepção de do mundo percepción a del mundo questões globais, a né? asuntos E as globales. pessoas, obviamente, La persona passam a ter outras obviamente referências, elas passam hacen a ter otra outras referencia, experiências, elas viajam, tienen otra elas experiencia, trocam viajan, informação, elas buscam aprender novas eh, línguas, o buscan que aprender leva, nuevas obviamente, a lenguas, lo um que lleva processo de también a un reconfiguração proceso de identitária reconfiguración e y cultural. de identidad E é isso. Esse é o cultural. Islamismo. Es eso. Graças. Gracias. Muito obrigado, Dr. Paulo, por Muchas sua brilhante gracias, doctor palestra, Pablo, que por realmente nos su oferece brillante uma conferencia perspectiva que nos ofrece geral una para refletir perspectiva sobre o Islã no general para contexto reflexionar sobre el latino-americano. Islam en Gostaria de contextos pedir também que o senhor latinoamericanos. permaneça conosco, pois ao Me final gustaría das três pedirle palestras vamos que ter uma rodada permanezca, de perguntas e que vamos a respostas. tener una rueda de preguntas al final de Agora, la gostaria de conferencia. cumprimentar a senhora Ahora Fabíola quiero Oliveira e saludar a la convidá-la a señora fazer o Fabiola uso da Olivera y palavra. que haga uso de la A palabra. Fabíola Oliveira é professora, Fabiola es comunicadora profesora, e ativista comunicadora y muçulmana, activista amplamente musulmana, reconhecida por ampliamente compartilhar nas reconocida redes por sociais compartir en las redes sua sociales vivência como su brasileira vivencia como convertida ao brasileña Islã. convertida al Em sua Islam. atuação, Y aborda su temas actuación como aborda temas espiritualidade, como inclusão, espiritualidad, diversidade e as inclusión, sociedades diversidad muçulmanas, y sempre sociedades com um olhar musulmanas, siempre decolonial. con É uma una mirada referência quando o colonial, una assunto é referencia representatividade e cuando el asunto es diálogo representatividad, interseccional, trazendo diálogo, importantes contribuições para a trayendo construção bastantes de pontes entre contribuciones diferentes de mundos puentes, sociais e diferentes mundos sociales religiosos. y religiosos. Fabiola, seja muito Fabiola, bem-vinda. A sea muy palavra é bienvenida. sua. La palabra es con usted. Agora sim. Ahora, Bom, não tem como falar, no hay né, como hablar sem trazer o contexto sin histórico e traer falar da el presença contexto malê histórico aqui y no hablar, Brasil, né, na América ah, Latina, principalmente hablar de aqui no América Brasil, Latina, en Brasil né, que é principalmente, a presença una islâmica presencia aqui, ela é malé plural, né, que antiga e es muitas plural, vezes antigua y muchas invisibilizada. veces Então, queria voltar lá no invisibilizada. período Entonces colonial, hay que volver al periodo né, colonial, que foram os muçulmanos que fueron los musulmanes africanos, que africanos viveram anos que aqui, foram os vivieron primeiros muçulmanos a viver años, que fueron anos los no primeros Brasil, né? musulmanes a vivir años aquí en Tem de Brasil fato uma y de presença hecho tiene una que nos presencia trouxe aí que nos muitas trajo tradições, muchas né? Faz parte tradiciones da nossa y que cultura. forma parte de Então, nuestra lá no cultura século en el siglo XVIII, XIX, XVIII, né? XIX. Então, eu sempre falo que os Entonces malês yo ajudaram siempre na digo que construção los do país, maleses porque ayudaron a la construcción del país, quando a gente donde começa a entender cuando a história dos empezamos a malês, a entender la gente vê que historia de los tem malíes, vemos tem que muito de malê tienen, aqui no hay Brasil, e mucho se tem de malê malé no en Brasil, Brasil. tem
Y si hay islâmica malé aqui no en Brasil, Brasil, né? también tenemos Então, Islam. eles Entonces, foram ellos trazidos, fueron né, sequestrados, e trouxeram traídos consigo a aquí, fé islâmica fueron para o Brasil secuestrados y de trajeron uma la fe maneira muito islámica de una diversa forma também, ao diversa mesmo también, al tempo, mismo né, tiempo, por conta por da cuenta situação de la também, né, que situación aqui eles que viveram. aquí Muita vivieron. gente acaba Muchas colocando a personas acaban revolta dos colocando malês e la acaba, parece que os malês revuelta eles de los nascem e maleses. morrem com o Ellos parece que levante, né? nacen E eles y foram mueren como protagonistas do levante. maior Y ellos levante do Brasil, porém fueron essa protagonistas del história mayor ficou levante del país, muito invisibilizada, apagada, pero porque a fueron gente não muy conhece, não conhece borrados. Y las personas no um conocen pouco por de fato a causa, história un é, poco el hecho né? Não cómo tem a es la devida historia. importância aí, né? Que os malês tiveram Los aí na maleses construção do tuvieron Brasil. E depois do una século importancia muy XX, grande en la construcción de Brasil. En teve el grandes siglo fluxos XX hubo migratórios muchos de flujos árabes, né? Então, nós migratorios de temos aí árabes. Ahí tenemos no Brasil, na en Argentina, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, né? A Colombia, presença de Chile, sírios, palestinos, de libaneses, sirios, palestinos, libaneses, e muito y dos quais ahí se muchos de los estabeleceram, cuales se né? establecieron Nesses lugares. en E esos hoje as lugares. comunidades Y hoy las muçulmanas comunidades locais musulmanas também locales se también fortalecem por se conversões fortalecen conscientes, con né? Então, conversiones hoje nós conscientes. temos aí brasileiros Entonces tenemos convertidos, brasileños eu gosto de convertidos dizer que reconhecidos pelo fato me de gusta que decir de quando se reconocidos, depara com a porque religião cuando se depara islâmica, con la eles se religión reconhecem, islámica eles se se reconoce, identificam, ellos se né, identifican com a con religião, la né? Então eu religión. coloco Ahí reconhecidos pelo fato coloca de reconhecer que eles já reconocido porque eram ellos muçulmanos, reconocen que e aí ya quando son eles se musulmanes, deparam, né, y os cuando se brasileiros deparan los se brasileños, deparam com a história que se brasileira, deparan con la fala historia dos malês, brasileña, né, hablan de los novamente, ou maleses, estuda sobre os malês, entienden, eles de estudian fato sobre los se maleses, identificam e se se reconhecem identifican y aquilo se que eles já reconocen eram e aquellos não que ya tinham um eran nome y para no isso, né? É muito tenían doido un porque nombre isso faz para eso. parte da Es muy tradição, loco porque forma parte de la principalmente tradición, em locais aqui principalmente en brasileiros no locales aquí en Nordeste, Brasil, tem en muita el presença de Nordeste. malês, Hubo mucha então presencia eu de sou filha de maleses. Y nordestino, yo soy então eu hija de sempre observei nordestino a y yo maneira que siempre meu pai observé la lidava manera com a que mi padre espiritualidade e a lidiaba con la forma que de fato os espiritualidad, muçulmanos lidam la com a forma que espiritualidade, los musulmanes embora lidian ele con eso. era Aunque él uma era pessoa una persona vista como, entendida vis- como cristã, né? Tinha entendida muito de como Islã nas cristiano, tenía tradições, né? No mucho que de ele Islam en fazia las e no que tradiciones de lo ele que falava hacía que a y mãe en dele lo que él fazia, né? decía, en Então, lo que la eu mamá sempre de él levo decía. essa palavra Yo siempre llevo esa reconhecimento. palabra Bom, e a reconocimiento. identidade Bueno, cultural la islâmica, identidad na América cultural Latina, né? islámica, Então, aqui o aquí diálogo el é diálogo constante, es né? Com os constante contextos sociais, con contextos raciais sociales, e raciales, culturais do culturales nosso de continente, nuestro né? Então, a continente. gente tem Entonces um pluralismo ali de tenemos identidade, un né? Então, você pluralismo de conhecer identidades. um muçulmano que está no Nordeste é totalmente diferente do muçulmano do Un Sul, musulmano que né? Do está en el noreste Sudeste, es diferente que está en embora el sur, somos todos sureste, aunque brasileiros, somos mas nós todos temos as brasileños, nossas pero tenemos especificidades, né? nuestras As especificaciones, nossas nuestras vivências, né? Histórias vivencias, totalmente nuestras historias diferentes, né? totalmente Então, diferentes. não tem como No hay achar que o como muçulmano encontrar que el ele é de uma musulmán forma es de única aqui una no forma Brasil ou que única aquí en ele expressa só de Brasil, uma que forma a expresa de una identidade dele, né? forma... Então esse pluralismo de ideia une a fé, ancestralidade, resistência eh, e adaptações, né? Então eu coloco aí Entonces, yo adaptações coloco porque adaptaciones principalmente a mulher porque muçulmana, né, principalmente que la mujer escolhe usar o lenço, o musulmana puede hijab, ela usar el precisa, né, pañuelo, se adaptar porque necesita a gente não tem adaptarse porque né, tantas no tenemos tantos lugares que a gente lugares pode principalmente usar, né, a nossa que podemos vestimenta usar, adequadamente. A gente nuestra não consegue vestimenta lugares que a adecuada, gente pode, no então a gente vai se conseguimos lugares adaptando em y ahí nos termos vamos muçulmanos adaptando en para que a términos gente musulmanes possa para que usar o pueda hijab usar da melhor el forma, né, pañuelo de la mejor e forma também y también cumprir a obrigação cumplir la religiosa, né? E obligación eu digo de religiosa. Y yo resistência digo de porque resistencia é bem difícil porque na es sociedade muy brasileira difícil en la ainda, sociedad né? brasileña, As mulheres incluso muçulmanas, las elas mujeres usarem o musulmanas, hijab e ter o usar acesso, hijab y tener ao el mercado de acceso trabalho. Isso eu vou al falar mercado de no trabajo. no Vamos a próximo hablar slide, né? Na en próxima la apresentação. próximo Mas slide é essa adaptação y que eu esa venho trazer. adaptación que yo Bom, o vengo a Islã traer. El latino-americano, Islam né? latinoamericano, Brasileiro, brasileño, principalmente que eu estou falando que aqui, yo né? estoy hablando aquí,
temos aí a cultura local tenemos la cultura islâmica, então a local gente islámica, une essas entonces duas coisas, né, junto com unimos as esas dos cosas festividades junto aqui con las no festividades. Brasil En também, né, Brasil nossos también feriados, eles são nuestros religiosos, festivos son então todos os religiosos, entonces feriados, né, todos los a festivos gente lembra que eh, nós estamos num recordamos país que estamos en un laico, país porém um país laico, pero majoritariamente cristão com mayoritariamente feriados cristiano con católicos, né? feriados E como que católicos. a gente Y cómo vai viver nesse vamos contexto, né? viviendo ese Sendo contexto muçulmanos siendo musulmán e tendo essa cultura y local teniendo esa também. Então a cultura gente local. sempre vai se adaptando e vai Siempre vamos entendendo, adoptando y e eu vamos considero que isso entendiendo seja y até considero que a eso sea tolerância también religiosa una que o Islã tolerancia diz e fala e del respeita, né, a Islam, terra que você está. respeto. Então a gente consegue Entonces conseguimos dialogar e dialogar entrar e y sair entrar y desses salir lugares, de né? esos Sabendo lugares. que somos muçulmanos Sabemos e que levando somos isso musulmanes daí, y né? llevamos E eso de ahí. no Nordeste brasileiro, né, como eu Y tinha en el falado, noreste uma brasileño presença muito expressiva tenemos una dos presencia muy malês. Lá a expresiva de gente los encontra, maleses. né, desde a culinária Encontramos la até tradições culinaria, e hasta comportamentos, tradiciones, comportamientos, a etiqueta islâmica, né? Então, la etiqueta quando a islámica. gente percebe que a Y cuando culinária ali notamos que la culinaria, não tem muita, assim, se a gente vai falar de uma comida típica eh, nordestina, tenemos una não comida tem típica carne de del porco, noreste, né? no hay Eles, carne de também cerdo tem muitas, y eh, tenemos muitas misturas, né? muchos Elementos que muitas vezes a elementos, gente muchas vai veces, remeter aí ao vale Oriente remitirnos Médio, né? al Medio O acarajé, Oriente. né? O falafel. Então a gente vê que existe uma mistura Vemos e a una gente vê que mezcla existe muito da história, né? Do y Brasil vemos cómo com esa os malês. historia con los maleses Também de a gente vê as Brasil con los mesquitas, né? maleses. Tenemos la Arquiteturas, mezquita, até não só aqui no Brasil, arquitectura, mas como na América en Latina, né? América Latina Então, también tem uma arquitetura hay una diferenciada, né? arquitectura Lembrando a nossa identidade diferenciada brasileira também. E o adhan, y ele não, a gente não escuta, né, no Brasil, no isso não é escuchamos en comum, Brasil, mas no tem es uma cidade común, pero hay una especificamente, Mogi ciudad das específica Cruzes, de que Mogi antes das eu não sei Cruces ainda que se antes era, continua, no sé mas si continúa eles eram ahora, permitidos ellos eran permitidos a usar, tocar o adhan, né, publicamente ali. Então, quem estava usar quem el mora e trabalha vestuario, na quien região vive ali y trabaja en perto la da región, mesquita podia cerca né, de la mezquita, conseguia escutar ou conseguía, consegue escutar o adhan conseguía dali. Isso é escuchar uma característica, algo que faz parte da el identidade ali Corán, y eso local, né? Não es una é, identidad não é local. possível encontrar em No es todas as posible cidades encontrarlo en brasileiras, né? todas las E otras também ciudades em brasileñas outros y en países aqui otros da América países de Latina, América mas Latina, tem, né? Se tem pero isso, é se importante a tiene gente eso, es entender que existem importante muçulmanos, né? que existen Que os muçulmanos musulmanes, estão aqui, então que los eles musulmanes mesmo sendo a están minoria, aquí, a gente siendo minoría consegue igual consigue, encontrá-los, consigue né? encontrarlos. E as experiências Y las bem-sucedidas experiencias de exitosas convivência de afetiva, né? convivencia Como eu já tinha efectiva, ¿no? falado, a Como mesquita de ya Mogi das dije, la Cruzes, mosquita mesquita de de Mogi São das Paulo, Cruzes, mosquita Brasil de San expressam também Pablo, aí o compromisso ellos tienen da cidade com a compromiso de la diversidade ciudad con la religiosa, um diversidad espaço inclusivo de religiosa, un diálogo espacio intercultural inclusivo e de diálogo interreligioso, recebem intercultural visitas, y escolas, interreligioso. né? Reciben Estudantes visitas, que escuelas, queiram estudiantes visitar, né, uma que irán mesquita, a então a visitar gente una tem mezquita esse y ahí diálogo tenemos ese intercultural diálogo e interreligioso, intercultural, né? Então sempre a interreligioso. mesquita está aberta para Siempre la mezquita está visitantes, abierta então para las as visitas. pessoas que não Entonces las têm ideia de personas que existem muçulmanos aqui no a Brasil veces no tienen conseguem idea que ter existen los musulmanes aquí en Brasil esse y ahí lugar, esse tienen esa espaço idea aí y para tienen ese poder lugar, ese espacio para saber, né, poder quem são os muçulmanos, saber, para poder conhecer tanto a história conocer dos malês tanto que é los historia apagada, de quanto los a história dos maleses que fue brasileiros borrada hoje y la que historia de se convertem, brasileños né, que se por convierten espaços, né, por por conta de espacios espaços o por acadêmicos ou cuenta de espacios midiáticos. Então a gente tem académicos o essa mediáticos. convivência aí de Entonces tenemos pessoas esa tanto na mídia convivencia quanto em espaços tanto en acadêmicos la en para, medios de né, comunicación para a gente entender ali que o existem muçulmanos, né? espacio Mulheres académico que ocupando existen espaços musulmanes acadêmicos e y mujeres midiáticos. Eu ocupando coloquei mulheres espacios porque a maioria são académicos, porque la mulheres e mayoría son como a mujeres gente, né, y muitas delas como usam muchas hijab, de ellas a usan gente el acaba hijab sendo o centro, né? y Ali as acabamos pessoas siendo el observam que centro aquela y las mulher é personas observan que muçulmana, esa né? mujer es Então musulmana. a gente faz esse trabalho, Entonces né? As hacemos pessoas esse já trabajo, olham a gente, já sabem que nós ya somos miramos muçulmanas. que somos E no Museu musulmanes. no Museu de En el Salvador, né? Em museo en El Salvador tem Salvador aí a exposição
sobre os hay malês, que la exposición sobre significa los fé como maleses, resistência le antirracista, e a significa nossa fe história ajuda a islámica como reverberar a luta por resistencia liberdade do antirracista y nuestra povo historia ayuda a brasileiro, reverberar né? la Então, lucha por la é muito libertad del pueblo importante não brasileño. só Y para es muy as importante no pessoas solo que para las acabam personas se que reconhecendo acaban como muçulmanos, mas se para os reconociendo como brasileiros em musulmanes, geral pero incluso para los entender brasileños en general como que entender foi a nossa cómo história fue de nuestra luta, historia né? de Porque até um lucha, tempo porque hasta explicava un tiempo que explicaba os que escravizados los eram seres esclavizados submissos, né? eran Quando na seres verdade não foi sometidos y bem cuando la assim. verdad no Tivemos a era bien maior así. revolta, o La maior mayor levante, né, do Brasil revolución de foi Brasil que protagonizado fue pelos protagonizada malês. por los Então isso é maleses. muito importante Eso que es a gente muy importante. entenda enquanto brasileiros mesmo, né? Eh, Eu não Quiero que começo as minhas entendamos eso falas como falando que eu sou brasileños. muçulmana, eu já falo logo dos Ya malês hablo luego de que los aqui viveram maleses anos, que né? vivieron E antes. conseguimos, Y né? Na conseguimos, verdade, la verdad, lá em Salvador agora en tem uma Salvador ladeira que ahora se hay una chamava ladera Ladeira, que se llama esqueci o nome antigo, e hoje é Ladeira ladera Revolta dos Malês, revolta de que vai los trazer de maleses, fato a revuelta de los história, né, maleses en dos malês español, lá em ¿sí? Salvador, e isso foi muito En significativo. Salvador, Foi eso em fue janeiro desse muy ano que eles significativo, fue en colocaram enero essa de este año placa, que né? O nome colocaron esa da placa, ladeira agora el se nombre chama Ladeira de Revolta esa dos ladera, Malês. Isso trazendo toda y essa eso história aqui trae no toda esa Brasil, né? historia aquí en Brasil. Caminhos e perspectivas Caminos para y o futuro. perspectiva para el futuro. Então, acredito que com Entonces a creo que educação, con a educación, representatividade representatividad e a empatia, y la a gente empatía, consegue aí conseguimos ahí trazer, né, traer bastante do bastante Islã, né, que já está aqui no del Brasil Islam há que muitos está aquí en anos. Brasil hace muchos años. E eu quero finalizar, Y na quiero verdade, terminar com as con las é, dizendo, né, que diciendo na que América Latina en América o Islã é um Latina ato de fé, mas também de el construção Islam es un acto de cultural. Nosso fe. desafio não é apenas Nuestro sobreviver, desafío no es mas sobrevivir, florescer como pero parte viva, florecer autêntica como e parte bela da viva, diversidade auténtica y desse por la continente, diversidad né? de ese Então, muito continente. obrigada, que a paz de Entonces, Deus muchas gracias, esteja com que Dios esté vocês. con E ustedes. eu finalizo aqui Y e yo depois a gente vai termino ter aquí. o momento das Vamos perguntas, a né? Que tener eu un acho que momento de las preguntas que vai fechar aí va a também cerrar este com isso. seminario. Obrigada. Gracias. Muito obrigado, senhora Muchas Fabiola, gracias, por sua excelente señora Fabiola, palestra. por su Realmente a sua vivência excelente nos faz conferencia. conectar com a história Su do Islã vivencia no nos Brasil conecta e al pensar, Islam né, en o que Brasil y pode ser pensar qué puede do ser futuro del do Islã no futuro Brasil del Islam e o en contexto Brasil social que nós y el vivemos, contexto porque é social que realmente bastante vivimos. distinto. Muito obrigado pela sua contribuição. Muchas gracias por su Agora, contribución. com grande satisfação, Ahora, con gostaria de satisfacción cumprimentar muy o Dr. grande, quiero Sheikh saludar Antar El al Ashek doctor e Sheikh convidá-lo Antar para fazer uso Aleshi da palavra. para O Sheikh invitarlo a hacer uso de la Antar é palabra. egípcio, doutor em língua Él es egipcio, linguística e doctor retórica en e língua árabe lingüística pela Universidade de por la Tanger universidad e possui y licenciatura posee e bacharelado licenciatura pela renomada y un Universidade bachiller por la Al-Azhar, do renombrada Cairo. Atuou como Universidad del imã e Cairo, pregador em diversas actúa como mesquitas no imán Egito e é y membro da Administração es Central de miembro de la Administración Inspeção e Central de Controle do Inspección y Ministério Control del do Ministerio Al-Caf no Egito, Al-CAF en além de Egipto, integrar o además de gabinete técnico integrar. do Diwan Geral do mesmo ministério. Atualmente é o chefe Actualmente da es el missão jefe de la do Ministério do misión del Al-Caf no Egito no Ministerio de la Brasil CAF en e Egipto, en também Brasil, o y imã también oficial el do imán oficial Ministério del da Mesquita Ministerio de la Omar bin Mezquita Omar, Abdulaziz, localizada na cidade de ubicada en Jundiaí, la em ciudad São de Paulo. Jundiaí, Sheikh en Antar, San seja muito Paulo. bem-vindo. A Sea muy palavra é sua. bienvenido, Sheikh Antar, la palabra es suya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السيدات والسادة الكرام المشاركون كل باسمه ووسمه Señoras y الحضور señores الكريم participantes, أحييكم بأعظم تحية representantes, تحية المحبة me والسلام gustaría, والتسامح السلام me gusta عليكم ورحمة saludarles الله وبركاته فمن دواعي con amor y السرور fraternidad. واعتزازي أن أشارك في هذه الندوة Es muy المباركة feliz de مع نخبة participar من de este العلماء seminario والمفكرين والباحثين سائلا الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والسداد. y وفي rogando a Dios. البداية أود أن أشيد بهذه الندوة Me gustaría المباركة من حيث إعدادها وتنظيمها الجيد felicitar a los ومن organizadores حيث de este العنوان seminario por la والمحاور المهمة preparación, التي تتناولها من بناء الانتماء الديني los والمحافظة على asuntos que الهوية serán الثقافية الإسلامية
في ظل الاندماج الثقافي para la entidad وغرس islámica قيم التسامح y la والتعايش. integración cultural del Islam y وقد أثرت también أن أتحدث عن السؤال الرابع ودور الأسرة في me المجتمعات المسلمة gustaría في غرس قيم التسامح de hablar del والتعايش في papel de la الأبناء familia لما لمست فيه من en la أهمية comunidad كبيرة musulmana y la تتعلق posibilidad بالحدث وتتعلق que بالزمان ya tiene mucha وتتعلق أيضا importancia la familia. بالتوقيت Me والمكان. gustaría decir أيها السادة del الكرام، contexto, تعد eh, الأسرة أهم المؤسسات التربوية es las الخاصة familias بالأبناء. فالأسرة هي son las الحضن الأول instituciones más الذي importantes يعيشون del فيه mundo, أهم فترات la في primera حياتهم. presencia, لذلك تقوم الأسرة بدور فعال في تعزيز الكثير من que es lo más المفاهيم importante en nuestra والثقافات vida. لدى الأبناء، وأهم ذلك ثقافة التسامح والتعايش Es من importante خلال توفير بيئة para تقوم la على cultura de احترام الآخر tolerancia وتشجع en- على فهم التنوع y والاختلاف، también كونه إحدى سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. de unos preceptos que ولما كان Allah, هذا العنوان يعني eh, يتضمن نقاط معينة، ese أود أن título أختصر del في seminario, النقاط hay varios التالية. asuntos. أولا، قيمة Me gustaría التسامح hablar والتعايش في de الإسلام. 3 asuntos. ثانيا، أهمية مرحلة La الطفولة. convivencia islam es ثالثا، دور importante, الأسرة في غرس قيم es importante التسامح la infancia, والتعايش لدى es importante el الأبناء. papel de la familia في الحقيقة para los التسامح preceptos في de الإسلام convivencia, قيمة أخلاقية tolerancia, la عظيمة، tolerancia en el فهو Islam. الأساس الذي يقوم Es عليه muy التعايش importante بين الأفراد una والمجتمع. base de convivencia وله في الإسلام entre صور ciudadanos كثيرة y en ومتعددة، el Islam أبرزها التعامل بالحسنى مع جميع tenemos الناس، varias, قبول الآخر، احترام que التعدد tenemos varios والاختلاف، respeto por el العفو عن próximo, المسيء أو aceptación الدائم. de un por otro, حينما نتأمل كتاب aceptación de الله la سبحانه diversidad, وتعالى، الله عز وجل integración. يقول في القرآن En el الكريم: libro وقل de Dios de Allah لعبادي يقولوا التي habla هي أحسن. mucho de esos aspectos وقد كان الرسول محمد صلى de الله la عليه tolerancia. وسلم مثالا للتسامح والتعايش، Yo وكان colocar un قدوة ejemplo حسنة de للمسلمين ejemplo de في tolerancia, تعاملاتهم مع un الآخرين. ejemplo a ser seguido por los فالتسامح musulmanes de قيمة la forma de عظيمة cómo lidiar con تعزز nosotros. من السلام والمحبة، La tolerancia tiene un valor ويساهم في بناء importante مجتمع de paz متماسك يسوده y التعايش participa en la والتعاون construcción de وشعاره una sociedad الازدهار cohesa, والتقدم. de convivencia, de ثانيا، cooperación, de مرحلة prosperidad. الطفولة. هذه Ahora, المرحلة con الحاسمة relación في حياة الإنسان تمثل a ese periodo الأساس crítico الأول في del نمو ser الطفل، humano, في تطوره es tener una base في جميع النواحي، en el desarrollo ليس del فقط من niño, الناحية الجسدية، بل من الناحية no الجسدية ومن solo الناحية العقلية ومن الناحية العاطفية ومن الناحية الاجتماعية ومن en الناحية el الثقافية. pensamiento, en la mente, en el لذلك sentimiento, en la تحتاج sociedad هذه y la المرحلة cultura. Por العمرية eso, إلى توفير بيئة ese papel, سليمة ese periodo صحية necesita de un ambiente تضمن seguro, نموا سليما يسهم في sano, بناء que شخصية garantice قوية قادرة على الاندماج مع para المجتمع construir una personalidad fuerte وقادرة على التعامل مع تحديات y المجتمع para ser وصعوبته. integrado a la sociedad فهي y مرحلة poder مهمة في حياة lidiar con الإنسان، todas esas وكما cosas. قلت ليس فقط من ناحية التكوين الجسمي، بل من الناحية No, التعليمية والثقافية también, como والصحية dije, en el وغيرها، aspecto والتي cultural, بها تنعكس على قدرات el aspecto الشخص de educación وتصدر y que va a من ser مواهبه. tener esa capacidad de la الأمر persona. الثالث هو المهم: ما هو دور El tercer الأسرة punto في es غرس هذه importante, el القيم papel de la familia en la الأخلاقية sociedad السمحة التي نادى بها الإسلام. حينما نتحدث في para البداية نقول السلام cultivar عليكم esos ورحمة valores الله morales. وبركاته. إذن فالإسلام دين السلام، Hablamos que la تعرف من paz esté con الرحمة. ustedes porque el Islam es una فالأسرة religión de la لها paz دور مركزي كبير جدا y في la غرس familia tiene هذه un papel القيم central muy الأخلاقية importante السمحة التي para نادى بها colocar esos الإسلام. valores في غرس morales قيمة التسامح ومن ثم التعايش وقبول la الآخر لدى الأبناء. tolerancia, todo يمكن a través غرس de la قيم familia. Cuando التسامح tiene una ويمكن غرس قيم التعايش creación والمحافظة saludable, على plantas, الهوية الدينية ah, والثقافية لدى الأبناء. tolerancia, كما يمكن أيضا aceptación. Por تعزيز eso ثقافة podemos التسامح decir que el والتعايش في نفوس fortalecimiento de la الأبناء cultura من خلال de سلوك الوالدين، tolerancia من خلال القدوة الحسنة، من خلال المعاملة y الحسنة todo من tiene que ver con الوالدين، el comportamiento de los padres, والاندماج مع la forma correcta المجتمع ومع أطياف de المجتمع، مع los التمسك padres, بالهوية la والتمسك forma de lidiar بالمبادئ والتمسك con la بالهوية sociedad الثقافية preservando والدينية.
los هذا principios, كله la estructura ينعكس بدور cultural إيجابي لدى y para todo الأبناء eso لكون الوالدان un القدوة papel الكاملة importante de la لأبنائهم، familia خاصة في para هذه cultivar المرحلة con los العمرية hijos المبكرة. لذلك y que ellos يعني sigan un ejemplo هذا موضوع مهم de جدا lo que وهذه son ندوة los مباركة، padres. Y ese es ونأمل un أن papel importante de la familia. تتوالد اللقاءات في Yo هذه espero que الموضوعات este المهمة التي seminario تتحدث عن الهوية، والتي تتحدث عن التعايش، والتي que diga تتحدث عن asuntos importantes en التسامح، la convivencia, حتى la نعيش في identidad, مجتمع la tolerancia, متكامل، para que podamos مجتمع convivir يسود en una الأمان، sociedad يسود integrada, التكامل. وأنتظر complementar الأسئلة، وصلى الله وسلم على سيدنا eh, محمد وعلى آله وصحبه y la أجمعين. paz y tener garantía. Muchas gracias por la atención y la paz esté con todos ustedes. Agradeço ao Sheikh Le Antar El Ashri agradezco al pela Sheikh sua palestra e peço por que su continue aqui conferencia y conosco. espero que E continúe se con junte a nosotros. nós, a senhora Fabíola e o Dr. Paulo Será Ilu, Fabiola, pois iremos doctor nesse momento Pablo. iniciar Ya uma queremos sessão de perguntas e respostas. empezar una sesión de preguntas y respuestas. Começando com o Dr. Paulo Empezando Ilu, o con senhor está doctor conosco? Paulo. ¿Está con nosotros? Assim. Começando com o senhor, eu vou fazer a pergunta Empezando con direcionada a usted, todos os les vamos a palestrantes, hacer una seguindo a ordem pregunta das palestras, e aí dirigida no a final todos. vocês podem responder. Al final pueden responder. ¿Cómo O Islã se el adapta Islam às se adapta diferentes a las culturas diferentes culturas latino-americanas sem latinoamericanas perder a sua sin essência perder su religiosa? esencia religiosa? Fabiola, Fabiola, como a ¿cómo mídia e os discursos los medios públicos sociales y los discursos influenciam públicos a influyen percepção en la e a percepción aceitação do y la Islã aceptación del na Islam América Latina? en América Latina? E uma pergunta para o Una Sheikh pregunta para el Antar: Sheikh Antar. como lidar ¿Cómo lidiar com influências con externas que influencias possam externas que contradizer os puedan valores contradecir los islâmicos valores islámicos ensinados em casa? enseñados en casa? Passo a palavra ao Dr. Paulo Ilu, depois a senhora Fabiola, depois Le o Sheikh paso la Antar. palabra al doctor Paulo. Obrigado. Gracias. Uma coisa Es una a ser cosa compreendida, né? O Islã, que tiene que como ser toda comprendida religião como el Islam, como toda religión globalizada, né? Ele é um globalizada. processo Es un constante de proceso adaptação. constante de Na verdade, adaptación. La ele é uma verdad adaptação desde o es una início, né? adaptación desde el Ele inicio. sai da Península Arábica, vai se Sale de la adaptar península ao árabe, Oriente Médio, vai se va a adaptar se ao adaptar Irã, al vai se Medio adaptar Oriente, à África, vai se se adapta adaptar a à África, China, a à China, Índia. India. Então, se você Entonces, si olhar o ves Islã na Índia, é eh, muitíssimo diferente en, do en Islã do Oriente India, Médio. el Então, esse Islam processo de es bien adaptação diferente que el não Medio Oriente. é Entonces, la novo nem adaptación no es específico, nueva ni né, específica da situação de la situación das comunidades de las muçulmanas em comunidades Europa ou musulmanas no en Oriente Médio. Europa o Então, en América Latina. esse processo Ese também proceso acontece, también né, sucede aqui, e é um processo aquí y un duplo, né, ao proceso mesmo tempo doble. Al que o mismo Islã tiempo se que adapta el e se Islam se modifica, ele adapta, se também traz modifica, novos también trae elementos e nuevos novas formas elementos de ser, y nuevas né, formas de brasileiro, ser nordestino, brasileño, argentino, chileno, etc, chileno, etc. etcétera, Então, etcétera. isso vai, Entonces, tem vários exemplos, né? eso Como hay eu varios mencionei, ejemplos, a como celebração mencioné, da la Ashura celebración de la em Ashura Trinidad e Tobago, en e Trinidad y Ashura, se você Tobago. olhar as Si celebrações no ves Irã, no la Iraque, celebración no en Líbano, Irán, é um ritual Irak, Líbano, bastante es un ritual bastante sóbrio né, triste. fuerte, E em Trinidad triste, e ¿no? Tobago é a En Trinidad y celebração, se Tobago tornou uma grande procissão, es una quase que um gran carnaval, procesión, casi que né? un Que carnaval, continua tendo que um continúa teniendo un significado de significado lamentação, de de lembrança, lamentación, de de despertar da recuerdo, de comunidade xiita, tristeza para la mas comunidad chiita, que onde pero participam que não xiitas donde participan no muçulmanos, não chiitas muçulmanos, musulmanes, que no transformaram musulmanes, y que aquilo numa transformaron grande aquello celebração en una cultural. gran celebración cultural. Então, esse é um bom Entonces, exemplo, né? yo doy un Como ejemplo, a mesma coisa, embora mantenha o como seu aunque su significado significado religioso, religioso, ella uma adquiere una configuração configuración cultural cultural completamente completamente diferente, diferente né? Completamente diferente, né? en otros Então, contextos. Entonces, de maneira de manera geral, general, né, eu yo diría diria que isso, né? eso Você vai que va a ter, tener, ou se você olhar, si por va a exemplo, mirar, por ejemplo, tradições tradiciones específicas específicas como o como druzismo el ou o drujismo, alaísmo, aloísmo, que na en Síria Siria, en el ou Líbano, etc., etcétera, eles estão están inseridos num insertados en el contexto contexto cultural cultural amplo, amplio né, que garante uma que certa dinâmica garantiza una religiosa, aqui cierta eles dinámica vão religiosa, ter aquí uma van a outra tener una dinâmica otra completamente dinámica diferente, completamente né? diferente. Uma outra configuração, Otra porque configuración, en el caso dessas de esas religiosidades, elas vão se religiones, aproximar se van a cada acercar cada vez mais a um más Islã mais a un genérico, Islam porque más dentro do genérico, porque contexto, dentro del né, contexto
das sociedades de las latino-americanas sociedades tem o suporte latinoamericanas cultural que você tem tiene un soporte no Oriente cultural Médio, né? Então, en é Oriente necessário Medio. uma Es reconfiguração necesario da una própria religião. reconfiguración de la propia religión. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Perfecto, muchas gracias, doctor. Senhora Fabiola, vou repetir a pergunta para Fabiola, você. voy a Como a repetir la mídia e os pregunta. ¿Cómo los discursos medios de públicos comunicación y el discurso influenciam a público percepção e influyen en la aceitação do percepción y Islã la na América aceptación del Latina? Islam Como en você vê América essa Latina? questão? ¿Cómo ve ese asunto? Sim, isso daí é um Eso desafio, es né? un Um dos desafío, desafios, né, uno da de los integração desafíos dos de la muçulmanos, integración né? de los Por exemplo, da musulmanes, existência aqui, de né? la coexistencia aquí. Muitos, né? O que se Muchos, fala na mídia lo que se muitas habla en la vezes é de uma media forma muchas negativa e veces usando de muitos una forma estereótipos, o que fomenta a negativa, islamofobia, né? estereotipos Um que dos desafios fomentan é a islamofobia, a mulher usando homofobia, hijab la mujer para usando ter, el né? Não tem velo, acesso no mercado de trabalho, não no tem tiene acesso à vida acceso al política mercado de muitas vezes, trabajo, a la vida social, política, por muchas veces ser sociedad, o considerada uma considerada pessoa una a qual persona está numa la religião, cual está en una né, que a religión mídia vai que las transportar isso de uma medios de maneira muito comunicación negativa, lo né? transporta de forma Então, muy existe negativa. Entonces existe essa percepção ainda, esa né? Na percepción verdade, todavía, fomentam a islamofobia fomenta através desses discursos, né, que se falam na islamofobia, mídia, mas ao mesmo tempo também pero al tem um mismo efeito tiempo hay rebote, un né? efecto rebote. Então, quando Entonces, teve, né, o 11 de setembro, en muitas septiembre muchas pessoas personas duvidaram daquilo que de fato foram os dudaron, muçulmanos que de arquitetaram hecho, aquilo, quando na que los verdade não, musulmanes e arquitectaron procuraram eso y mesquitas, né? buscaron Então, mezquitas. muitas vezes aí quando Muchas se fala veces, muito, cuando se né, habla do mucho Islã e dos del muçulmanos de uma Islam, de maneira los musulmanes de una negativa, forma muitas negativa, pessoas também recorrem à muchas verdade, vão personas em recorren a la mesquitas e vão verdad, aos estudos, van a né, los e vê que não é mezquitas, a los isso. estudios y ven que Mas no es esses eso, são pero esos son dos grandes uno de desafios los que nós grandes temos, né, desafíos que tenemos para que para, essa imagem, né, para esses que estereótipos, né, ese não estereotipo, se esa não se imagen perpetuam, no se né? Mas isso perpetúen. também tem Y eso muito también da hay mucho del questão asunto de uma máquina, né, de una da máquina islamofobia de la que gera islamofobia muito, né? Falar mal dos muçulmanos parece que que é habla algo mal de que los gera musulmanes, que es muito, né, algo que para genera algumas pessoas, mucho para para alguns las setores personas, para ali, algunos sectores, mas é que nós, né, eu, enquanto professora e criadora de que yo conteúdo, como estou na profesora, internet como para contadora, tentar y estoy en la barrar internet aí um para pouco, mas que eu parar acredito eso un que hoje poco, já que yo tenha creo uma que percepção hoy melhor, hay uma una aceitação percepción melhor, mejor, una a partir do aceptación momento mejor que a a gente partir del traz a história momento dos que malês também, né? Os traemos malês las historias de los na maleses história, né? Na en la educação, historia, en la de uma educación, forma ressignificada, né? Eu acredito que está de aí una as forma pessoas vão resignificada, ter las acesso personas van a tener melhor acceso à mejor vivência dos a muçulmanos, vivencia de né? los E como o musulmanes Brasil y foi cómo construído Brasil fue também a construido partir también tanto dos a povos partir de originários los quanto pueblos originarios, como dos escravizados, de los que nós esclavizados acabamos y que tendo acabamos aí nosotros uma teniendo ancestralidade, né? A gente tem uma una conexão ancestralidad, aí, tenemos una né? conexión Quase 30% casi el 30%, do un Brasil, né? 30% Vem de de Brasil origem viene de origen de muçulmanos de escravizados, né? Então musulmanes não tem como negar esclavizados. que No hay como também negar que también os muçulmanos, né? los O musulmanes, brasileiro ele tem los conexões, brasileños, mas não tienen sabe disso, conexiones, né? Com o pero no Islã. sabe de eso. E eu acredito que seja Y yo isso, né? creo que sea Então, eso. trazendo aí Entonces, a trayendo educação, la né? educación E de fato y trazer de hecho traer essa esa integração de integración muçulmanos, né? del Tanto musulmán, na parte tanto en la política parte quanto educacional. política como Então, se a gente educacional, mudar um pouco esse entonces si formato, cambiamos un poco né, ese a gente formato, consegue melhorar essa conseguimos aceitação, né, mejorar de esa que de fato aceptación existem que muçulmanos no de hecho Brasil e na existen América Latina, musulmanes né? Porque en parece que Brasil é y América algo Latina porque parece totalmente algo uma religião totalmente, es una totalmente religión importada, totalmente totalmente estrangeira, é aquele importada y outro, extranjera de aquele aquel ser que otro, sempre vai de ser aquel ser marginalizado que va a porque não faz ser parte da gente. marginalizado Se a porque no gente forma parte começar de nosotros. Sí, pero a si educar as comenzamos pessoas de que a sim, educar faz a la parte persona daqui, de que e sí bater se nessa tecla forma que eu parte de sempre aquí, falo, que eu golpear en esa sempre misma coloco, tecla, yo eu acho siempre que a gente vai coloco, ter uma mudança, o que vamos a tener un já cambio temos, né? que ya tenemos la Então, a verdad. história Entonces la africana, historia ela tá vindo e africana tem está que viendo inserir os y malês, e eu tiene acredito que que a insertar los gente está maleses conseguindo mudar y um estamos pouco consiguiendo cambiar un essa poco imagem, esa imagen barrar um pouco esses discursos y negativos que parar se esos tem dos discursos muçulmanos e do negativos que Islã. se tienen de los musulmanes. Muito obrigado, Fabiola. Sheikh Antar, como Muchas lidar gracias, com Sheikh Antar. influências ¿Cómo lidiar externas con que possam influencias externas contradizer os que puedan valores islâmicos contradecir los valores ensinados em casa? islámicos enseñados en casa? نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني العيش في el nombre مجتمع de Dios متعدد misericordioso, الثقافات la vida en sociedad لابد أن de يصادف varias الإنسان culturas بعض الثقافات أو بعض المؤثرات necesita الخارجية التي تتعارض lidiar مع con القيم algunos التي يتعلمها الإنسان في desafíos المنزل أو ex- من القيم الإسلامية. externos que ولذلك contradicen التعامل مع los هذه valores que son المؤثرات enseñados en casa الخارجية y التي para تتعارض مع lidiar الدين con esas, الإسلامي يجب على esa الأسر influencia أن externa. تتبع La منهجا familia متوازنا necesita يجمع بين seguir التمسك una بتعاليم metodología الإسلام equilibrada وبين الفهم de والوعي الحقيقي preservación, بالواقع المحيط. de enseñanza de ويتضمن Islam. ذلك تعزيز المعرفة الدينية وتطبيق المنهج Eso الإسلامي في pasa الحياة اليومية. تعزيز por المعرفة la الدينية práctica يكون de la بالتزود metodología بالعلم islámica الشرعي en el día a día حتى يكون y الطفل ومن también ثم سيكون شابا ومن ثم necesita سيكون رجلا وشيخا conocer, حتى pasa por el يكون conocimiento, los jóvenes, los عنده niños معرفة necesitan conocer el بالحق verdadero Islam, la ومعرفة verdadera بالغيب religión, que معرفة tengan un بالصواب conocimiento de معرفة la بالخطأ verdad, معرفة بما يباح له فعله el معرفة conocimiento del بما otro يتعذر y tener عليه la فعله información معرفة correcta. Es una بكذا. forma لابد أولا de أن يتزود بالعلم enseñar الشرعي lo que es verdadero y la حتى familia يتعرف necesita على ما يباح له وما cumplir يحظر ese عليه papel. مما يتعارض مع الفطرة والدين. وفي Por هذا ejemplo, el أوصي niño الأسر بالذهاب sabe الدائم إلى المراكز lo الإسلامية وهي que es كثيرة والحمد لله رب correcto, العالمين ¿no? في أمريكا اللاتينية خاصة Cuando في la familia البرازيل frecuenta los لتعزيز centros الجانب المعرفي islámicos en والجانب Brasil, الديني على أيدي es علماء para لهم باع في fortalecer el conocimiento de la المعرفة religión, الدينية الكبيرة. مع هذه المعرفة الدينية علينا porque تطبيق المنهج eh, الإسلامي con ese في conocimiento الحياة اليومية، puedes الالتزام practicar بالعبادات، أداء الصلوات في أوقاتها، صوم رمضان، pues, la الزكاة، metodología islámica con الحج la وغيرها من oración, العبادات con el التي Ramadán, تقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى. أيضا con la تعزيز تعلم الصفات peregrinación. الحميدة. كل ذلك التعزيز سيعود Y على además, la familia necesita الإنسان أن يفرق fortalecer بين الجيد el comportamiento والرديء، correcto, الصدق، الأمانة، necesita hacer la الإحسان، الرحمة، diferencia, تجنب الصفات el السيئة، تجنب comportamiento الكذب، bueno y الغيبة، el malo. النميمة، Y eso es de الحفاظ acuerdo على con la العبادة. كل ذلك comprensión del يصب Islam. في أن Necesita الإنسان preservar una يحافظ conducta على هويته bendecida, الدينية، هويته una conducta islámica para الثقافية garantizar una والوالدين identidad religiosa y والأسرة. يعني cultural عليهما de دور sabiduría كبير جدا. ولذلك y que se يعني أنصح adapta أيضا y que es بالتحلي بالقدوة compartida الحسنة en el للأطفال من Islam. خلال ممارسة الشعائر الدينية Yo creo والتمسك que بالأخلاق الحميدة. التمسك eh, بالأخلاق الحميدة في المنزل se يعود necesita dar على ejemplo para los أخلاق niños a الأبناء través del والتربيات libro الدينية y وهذا reconoce الأمر يتطلب صبرا ese كبيرا وجهدا don. ووقتا. ولذلك أنا أوصي بأن يكون الآباء صبورين جدا مع الأطفال. ومن خلال هذه Entonces, النصائح los بإذن الله padres سبحانه necesitan tener وتعالى mucha يعني paciencia يحدث porque هناك توازن necesitan ويكون يعني construir شيء جيد بإذن الله سبحانه y وتعالى. necesitan tener paciencia en el Muito obrigado, desarrollo Sheikh. y eso es muy Uma importante. outra Muchas pergunta gracias. para o Dr. Paulo. Otra pregunta para el doctor Paulo. Professor, na sua opinião, Profesor, quais en su fatores opinión, têm ¿cuáles contribuído factores han para contribuido o crescimento para das el conversões do crecimiento de las Islã, conversiones especificamente del no Islam, Brasil? específicamente en Esse Brasil? movimento é mais ¿Ese predominante em movimiento algum es más estrato social predominante en algún específico? estrato social Sim, né? específico? Como Sí, eu falei sí. na minha apresentação, pelo menos pela minha pesquisa, e isso Por lo é menos mi consistente na investigación, y eso es literatura, consistente en la literatura, geralmente as conversões generalmente ocorrem las em conversiones pessoas de ocurren classe en média. personas de clase media. Isso, um dos Eso, fatores que vai uno de los levar factores ao aumento das conversões, né, é a própria de la abertura da conversión, sociedade la brasileira propia para o mundo nos anos 80, apertura de 90, la em sociedad que brasileña para el a mundo, globalização chega no la Brasil globalización e as pessoas y la param persona de ver para de ver essas diferenças como algo diferencias como alienígena algo na sociedade alienígena brasileira, la sociedad né? brasileña. Então, você tem Entonces, um processo de tenemos globalização das proceso pessoas, de né? Das globalización de las consciências, das personas, imaginações, de las das imaginaciones, percepções de mundo. de las E é o que eu percepciones falei, de mundo. o Islã faz Y parte dije, desse el movimento. Islam forma Então, parte de ese aumento de movimiento. conversões ao Islã está El aumento acompanhado do de aumento de conversão a conversión outras religiosidades está também, también ao budismo, asociado al às aumento de otras religiosidades New religiosas, el Age, budismo, tudo las isso religiones New acontece Wave, mais ou y eso menos desde os sucede, anos 80, sucede 90 do en século los años XX, 80, né? 90 E o del Islã está siglo dentro XX. desse contexto, El Islam está né? E dentro de claro ese que aí você vai ter contexto y ahí, dinâmicas claro, específicas de va a cada tener religião, dinámica né? específica de cada Como bem religión, colocado para a Fabiola, você tem como uma fue bien colocado hiperexposição como ao Islã Fabiola. nos Hay meios de una comunicação. Então, isso hiperexposición del faz com que as Islam en los pessoas medios tenham de curiosidade. comunicación
y eso com que algumas hace pessoas têm uma tener aversão curiosidad, e o outras una pessoas têm persona uma tiene una aversão, aversión y otra né? persona tiene Então, é um curiosidad. processo duplo Es que un acontece, proceso doble que né? Então, sucede. assim, o Islã, se você comparar, por exemplo, o Islã e o budismo não tem Se, a si mesma comparamos el visibilidade na mídia, ninguém budismo fala, y el islam, né? no Seria tenemos la mais ou misma menos a mesma visibilidad en los coisa. medios de comunicación, Mas, então, pero isso tudo vai entonces contribuir todo para esse eso va a processo. contribuir para esse proceso. Então, eu diria que sim. Diría E que essa sí. questão do extrato social, eu Ese acho que é asunto muito de estrato claro. Você social es teve, muy claro. há uns anos atrás, Unos años atrás, 10 años você teve atrás, todo hubo uma todo movimentação da un mídia a favor movimiento das de los medios de mães, comunicación, nas favelas de São de Paulo, la etc, etc, etc. conversión Mas se en você las olhar os nomes, favelas, né, são artistas, que se são convirtieron en artistas, ativistas políticos, activistas ou seja, são pessoas que políticos, têm um son personas capital, que tienen un por isso que eu falei, não capital, necessariamente capital no econômico, mas um necesariamente capital, capital económico, né, que, de certa maneira, é que de cierta compatível manera es com o perfil compatible con el sociológico perfil das sociológico conversões, de né? las Não quer dizer que elas conversiones, sejam limitadas a um estrato social, que sean mas elas têm um limitadas de espacio perfil y que de un de, perfil de, de configuração de do sujeito. configuración del sujeto. Perfeito, Seria muito isso. obrigado, professor. Fatores de aumento são esses, são vários. Los factores de aumento Perfeito, son muito esos. obrigado. Perfecto, muchas gracias, Fabiola, uma outra pergunta para Fabiola. você. Otra pregunta para ti. Como as comunidades islâmicas ¿Cómo las conciliam comunidades valores islámicas religiosos concilian com os valores valores religiosos con los sociais valores sociales predominantes en la región, predominantes no Brasil? predominante en Sim. Brasil? ¿Ok? Bom, como eu tinha Bueno, falado, como né, ya había na dicho en apresentação, la presentación, a gente vai nas adaptações, né? A gente vai se adaptando. Mas a ahí nos vamos conciliação, a gente adaptando. Esa percebe conciliación, coisas que são notamos cosas que culturais, né, son brasileiras, culturales mas que não brasileñas, vão pero interferir na que nossa no van a religiosidade, interferir né? en nuestra Ou muitas vezes a religiosidad, gente o faz muchas aquilo em veces termos hacemos muçulmanos, né? aquello Então en são essas términos musulmanes, adaptações que a gente comienzan las acaba adaptaciones que fazendo, acaban né? E como haciendo. eu já tinha Y como falado, ya había o dicho, Islã el é Islam muito do Brasil es também, né? muy Então de tem muita Brasil coisa también. aqui que Hay as muchas pessoas cosas que fazem aquí, que las faz personas ideia que é do hacen Islã, que no desde tienen idea que es de tradições e Islam, também desde até mesmo tradición, no incluso linguajar, né? Então a el gente lenguaje. percebe isso. Y ahí Essa notamos eso. conciliação, Esa né? A gente tem muitas conciliación festividades, né? Como eu tinha de muchas falado, os feriados festividades, como aqui dije, são los festivos cristãos, son né? Só que cristianos. isso não faz com que a Eso, gente eso no não hace con perceba que quien nós estamos no, ali, né? O no Islã, ele tema que até estamos que aquí. está, então a gente Entonces acaba acabamos participando, não participando, celebrando muitas no vezes, mas celebrando muchas participando veces, por pero a gente estar, participamos né, por estar vivendo aqui no Brasil, por exemplo, viviendo aquí en Brasil. a minha família toda é Mi cristã, familia es né? toda Então não dá para cristiana, negar que existe entonces Natal, né? Não dá no para da negar para que existe negar Páscoa para eles, Navidad, que né? existe Então Navidad, eu acredito sí, que la seja Semana Santa, sempre y creo que es, nessa eh, empatia com a outra religião, nessa y tolerância, entonces né? tiene que tener Então esa empatía, tem esa muita coisa que tolerancia. dá, Hay né, muchas cosas que para da para adaptar e a gente adaptar vai entender aquilo como a y va a religião entender esto como una do outro religión nesse del sentido de otro respeito en mesmo ese e sentido de tolerância, né? respeto y tolerancia. Então as pessoas, Las principalmente os personas, brasileiros principalmente los convertidos, eles brasileños precisam convertidos, dessas necesitan adaptações, já que muitas esas vezes adaptaciones, ya que muchas né, veces aquela pessoa é eh, a única pessoa es muçulmana da família, né? Então não la dá única persona para simplesmente musulmana negar, de la né, familia. todas as Entonces no hay festividades e cómo cultura. negar E eu todas las acredito que a festividades. cultura, Yo creo ela que la faz parte cultura da forma terra que você parte de la está, tierra os en que feriados estás. refletem a cultura Los e a festivos cultura faz parte reflejan do la ser humano, né? cultura y la Então, cultura forma parte del não ser tem humano. como a No hay gente cómo negar e negar separar uma coisa y da outra, separar una mas cosa de la sim otra, agregar pero muita sí coisa que agregar é do mucha Islã, cosa que né? ya Eu es del acredito Islam. muito de valores universal, né? Muitas Hablando de valores festividades universales, eles la vão festividad, de la colocar valores cultura, universais e que o Islã y que é el altamente Islam es compatível com isso, altamente né? compatible con eso. Então, eu acredito nisso, Entonces, principalmente yo nos creo que muçulmanos eso, los brasileiros, musulmanes que às vezes, brasileños quando que a eles veces entram, cuando entran abraçam o Islã, eles abrazan el ficam ali Islam, perdidos entre a están cultura perdidos árabe, entre né? la cultura Que é uma árabe, influência muito grande aqui no que es una Brasil e na influencia América muy Latina, grande en e a Brasil y cultura América brasileira, Latina, y né? la Será que é cultura possível? Eu brasileña. tenho que seguir Es uma cultura árabe? Eu posible, tengo que posso seguir una continuar com a cultura minha árabe, cultura brasileira? puedo Isso eu acho que a continuar gente con mi também cultura precisa brasileña, y conversar muito mais eso em espaços, né, necesita conversar mucho espíritas más ou até en espacio, en mesmo, né, mezquita, em incluso qualquer en outra cualquier religião, né, porque tem otra espaços reunión, ali en cualquier espacio de lazer, né, de e ocio, entretenimento para os muçulmanos, entretenimiento para falar los mais disso, musulmanes, né, de que hablar é más de possível eso, e tá que es tudo bem, posible, né, já que que, por está todo exemplo, na bien, Indonésia
Por os ejemplo, en indonésios, Indonesia, eles los não vão indonesios seguir uma no cultura van a que seguir não é una a deles, cultura que no né? es la de Como ellos, o Islã, a gente como el perdeu, Islam né, muito dessa história, a perdió de gente su acabou historia, achando que o Islã não é acabó, brasileiro, né? Nunca fez acabó parte daqui e eh, só veio pensando a que no partir do es século brasileño. XX, algo que não é verdade. A gente meio que se Uno perdeu um pouco, un né? poco se pierde E de cara, né, o brasileiro que se y de converte, hecho ele vai de cara el brasileño que se somete estar inserido numa cultura árabe, va a muitas vezes por estar conta insertado en da una maioria comunidad dos árabe muçulmanos aqui no Brasil. con la mayoría de Mas los com o musulmanes en tempo ele vai Brasil. Con el perceber tiempo va a notar que é que possível, es né, estar posible estar en esas dos nessas duas culturas, né, no sentido da culturas, cultura en el islâmica, religiosamente sentido de la falando, e na cultura cultura islámica brasileira, y en se la cultura adaptando também aos brasileña muçulmanos. y Então, eu adaptarse a acho los que uma los coisa a musulmanes. nossa religião, né, a minha Nuestra religião, religión é muito forte para muy ferir fuerte uma festividade brasileira não vai ferir a sería minha una religiosidade. festividad. Então, é nesse sentido que eu En ese observo sentido que isso. Eu não observo estou falando só de eso, mim, no sim, estoy sim de hablando solamente de estudos, né, mí, e de sí, de muitos estudios sheiks y de que eu muchos perguntei, né, cheikh de que yo estudiosos na pregunté, religião, estudiosos e en que la religión, falam e que y que falam que é hablan isso mesmo. que es eso Obrigada. mismo. Perfeito, Gracias. Fabiola, muito obrigado. Sheikh Antar, Sheikh que Antar, papel a escola e a ¿cuál es el comunidade papel la desempenham escuela y la nesse comunidad processo de desempeñan en formação ese proceso de ética das formación crianças? ética de los niños? عفوا السؤال مرة أخرى. Repita a pergunta para ele, por favor. Sheikh Antar, que papel a escola e a comunidade desempenham nesse processo de formação ética das crianças? Repetir la pregunta, ¿cuál es el papel que tiene la comunidad? نعم 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 هناك دور كبير Entendí. جدا Es un papel muy للمدرسة importante وللأسرة la في تعليم escuela, الأبناء الأخلاق وتعليم la الأبناء familia, para السلوك enseñar a los niños وغير ذلك. los هذا الدور valores, los دور comportamientos, محوري، y خاصة así en أن adelante الأخلاق tiene un papel يعني central. من القواسم المشتركة المتعارف عليها في كل مكان. Hay un فالمدرسة punto común, الدور una مع buena الوالدين يكون دور educación تكاملي. es reconocida en cualquier lugar. Hay una يعني cosa, العمل التربوي لا يقتصر فقط على الوالدين، لا يقتصر على الأب، لا يقتصر على الأم، ولكن هناك عمل la تكاملي. عمل creación, la تكاملي educación, يكون مع المدرسة، يكون مع المؤسسات الإسلامية مثل المساجد، مثل المراكز، مثل y الجمعيات، el مثل trabajo, المدارس. educación es de los كل padres, no es de la هذه escuela. También المؤسسات la يعني تجتمع mezquita, وتعمل في صعيد واحد tenemos todas esas instituciones, necesitan للخروج trabajar juntas بإنسان سوي كامل الأخلاق أو يتصف بكثير من para الصفات estar, para ser un ser والأخلاق humano, والأوصاف الجيدة التي para تسهم في tener بناء شخص calidad, سوي، شخص سوي منتج para في tener una مجتمعه buena ونافع educación لبيئته. إذن y necesitan فالمدرسة participar y ser un buen ser والمؤسسات humano. لهم دور كبير بالإضافة إلى دور الوالدين، ويجب Entonces la التنسيق escuela tiene un المسبق papel muy والدائم والكامل importante بين هذه المؤسسات. فنحن نتحدث عن الأب والأم y necesita بأنهما tener مؤسسة كاملة، coordinación, نتحدث عن una coordinación المدرسة بأنها continua مؤسسة كاملة، نتحدث y عن estamos المراكز hablando الإسلامية como el papá والدينية y la على أنها mamá con مؤسسة un كاملة. papel تظل importante, هذه pero el aislamiento, مهارات وكثير la من tolerancia. الصفات. Muito obrigado, Sheikh, pela sua Muchas resposta. gracias. Agradeço Les a todos os agradezco a palestrantes todos pelas los excelentes explanações conferenciantes e por las peço agora que excelentes cada um de colocaciones vocês y les faça os pido seus que cada uno agradecimentos e hagan considerações sus finais. agradecimientos y Peço que respeitem, consideraciones por finales. favor, respeten, por minutos de favor, fala. 2 minutos de Começamos com o habla. professor Paulino. Bom, obrigado. Profesor Sem dúvida, Pablo, quero muchas agradecer a gracias. Fombras Quiero agradecer a novamente, Fambras ao Fábio nuevamente pela oportunidade por la oportunidad de estar aqui, de de estar estar debatendo aquí, com outros de estar especialistas e debatiendo con outros otros estudiosos do especialistas y Islã. otros É muito estudiosos. importante. Es muy E, em importante. termos de consideração final, eu Y acho que la é importante consideración final entender es justamente importante entender a justamente dimensão plural e diversa da presença do la, Islã
la presencia del Islam en Em América geral, né? en E na América general, Latina em en específico, América né? Latina en específico, en Né? Eu América acho del que Sur é también. importante Yo creo entender que es que importante quando a entender gente que olha cuando para a comunidade miramos muçulmana, a gente está para la vendo comunidad diferentes musulmana, histórias, tenemos diferentes diferentes configurações historias, diferentes sociológicas, configuraciones diferentes sociológicas, tradições diferentes culturais tradiciones que se culturales también mesclaram que e se mezclaron produziram aquela y que se sociedade, né? produjeron Isso y é produjeron esa extremamente comunidad. importante, Eso es extremadamente evitar importante, a ideia de que é um mundo evitar una homogêneo idea e que es una cosa que é homogénea, uma identidade que una entidad absolutamente absolutamente replicável em todos replicable os en lugares todos identicamente. los Não, ela é lugares. Evidentemente, adaptável, ella ela é es transformada, adaptable, ela é se retrabalhada, transforma, recriada e se reinventada retrabaja, ao mesmo tempo. se recrea, se reinventa. Fabiola? Fabiola. Desculpa, estava tendo um probleminha com o áudio. Eu quero agradecer Perdón, quiero novamente, agradecer né, nuevamente ao conselho, a al esse con- seminário, né, a este promovido pelo seminario Conselho promovido por Mundial el das Consejo Comunidades Mundial de Muçulmanas, las da Comunidades FAMBRAS. Musulmanas, Quero la agradecer a todos que FAMBRAS. Quiero agradecer trabalharam a los que nesse trabajaron seminário, né, en é este muito importante seminario. Es muy tê-la importante trazido, né, que é para a gente eh, conseguir, né, conseguir refletir sobre reflexionar isso e trazer mais sobre diálogos esto assim y também, que eu traer acho que é más muito diálogos importante para a construção para aí la da nossa construcción de nuestra comunidade. comunidad. Um agradecimento Un especial à agradecimiento Sorra, né, da especial a FAMBRAS, a doutora Soja, Sorra, que eu a la tive, doctora esse foi o Soja, primeiro contato que eu que fue el tive, primer né, contacto que yo passou tuve, o meu nome, né, então pasó foi mi muito nombre, especial, es muy muito especial. obrigada a Muchas todos, gracias. e eu quero Muchas gracias a concluir, todos né, y a quiero fala concluir dizendo que el esses habla, diálogos que estos interculturais, diálogos né, que nós fazemos interculturales aqui, que hacemos interreligiosos no aquí Brasil, ele só vai promover mais va a promover más, essa, né, disseminar mais o que de fato é o diseminar Islã más lo e que os es el Islam muçulmanos, e y dizer los que os musulmanes, muçulmanos y decir que los brasileiros eles musulmanes estão cada dia brasileños mais están cada día más crescendo, né? creciendo. Então, Entonces, indo aos espaços, né? Acessando os lugares aos quais a gente accesando está lutando aí já los faz lugares a um los cuales tempo, ya estamos com os luchando un desafios da tiempo, con los islamofobia desafíos ainda, né? de la Com essa toda a islamofobia estigmatização dos y la muçulmanos, mas que a gente estigmación está de los aí musulmanes, y mudando, estamos lutando, ahí né? cambiando y Com o apoio de luchando todas as con apoyo entidades de também todas las entidades para essa también para mudança aí ese na América cambio Latina, en América principalmente Latina, na sociedade principalmente la brasileira. sociedad Então, muito brasileña. obrigada. Entonces, muchas É isso. gracias y es eso. Sheikh Antar, por favor. Sheikh Cantar, por favor. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الختام أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور Quiero السيد agradecer الدكتور محمد البشاري، al secretario general, والمساعد السيد الدكتور عمرو البريكي، a la وللسيد الدكتور comunidad علي الزغبي رئيس اتحاد الجمعيات المسلمة في البرازيل، musulmana, secretario والدكتور general, باولو والدكتورة فابيولا al وكل presidente FAMBRAS en Brasil, وكل doctor المشاركين Paulo, في هذه الندوة doctora المباركة على هذا Fabiola, العمل الطيب المبارك. يعني وأعطي بعض التوصيات في a خاتمة todos هذه los الكلمة. participantes que يعني أنا hicieron أوصي su بإقامة trabajo ندوات aquí. توعوية بالمساجد والقاعات للأسر في البرازيل، سواء هذه الندوات تكون Es مباشرة أو تكون un honor de haber عن participado بعد، en este برعاية اتحاد seminario الجمعيات المسلمة والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بمشاركة علماء دين وبمشاركة y con la غيرهم من participación de المتخصصين. FAMBRAS يتم من خلال ذلك التدريب y والتعليم على FAMBRAS احترام الآخرين Internacional. وتقدير التنوع والاختلاف، كما يمكن الاستعانة بالوسائل Y التربوية a التي nuestros تعزز especialistas من احترام hablamos de الآخر، diversidad. التربية بالقصة، التربية بالمواقف. أيضا نريد تغذية الجانب المعرفي بنشر وطباعة Hablamos del كتيبات صغيرة respeto. أو مطويات تتناول هذه الموضوعات المهمة التي تناولناها اليوم في هذه الندوة المباركة، مثل بناء الانتماء الديني، المحافظة على الهوية، نشر ثقافة No necesitan construir التسامح والتعايش، la وهي religión, la موضوعات مهمة preservación, وملحة على la الساحة diversidad y construir الآونة. la وأيضا cultura de نريد تعاون tolerancia y de الأسر convivencia. مع المؤسسات التعليمية Necesitamos والدينية مثل المسجد، والعمل على co- تشجيع الأبناء على cooperar مهارات التواصل entre والتفاعل، familias والتركيز على اكتساب مهارات ese الاستماع asunto de الجيد، كيفية enseñanza التعبير عن para الآراء، كيفية crear التعامل los مع hijos, المخالف بطريقة para hacer que صحيحة. los hijos tengan las يعني habilidades وأنا أوصي sociales في participando النهاية en la بالعمل sociedad, pero على al mismo إنشاء tiempo مركز للثقافة preservando el valor الإسلامية islámico. في البرازيل. هذا Necesitamos المركز يكون مزودا crear dentro de la بكل cultura المعلومات islámica التاريخية التي en Brasil تبرز معالم
علم الحضارة Eso والعلوم necesita ser el الإسلامية. centro de هذا todas las المركز يكون historias que مرصدا destaquen لجميع el papel الزائرين الباحثين islámico عن en Brasil. Y الأصالة ese والمعرفة centro va a في ser abierto البرازيل، سيسهم a todos los إسهاما كبيرا في curiosos y التغذية todos los que van a المعرفية، participar وسيسهم de إسهاما forma كبيرا في إبراز para el معالم conocimiento de la الحضارة persona, الإسلامية الأصيلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. para hablar del papel de la Gostaria agora também de passar a civilización y palavra ao muchas senhor gracias a Duduk todos. para fazer as suas considerações finais. Microfone, Del. Micrófono de él, verdade, Luiz, não são la minhas verdad, considerações finais apenas, no solo me considero al final, apenas le agradezco a todos a nuestros conferenciantes, especialmente al Consejo y a FAMBRAS por esa gran e inusitada acción que va a colaborar mucho para que todos nosotros podamos nos tornar ser humanos mejores. Yo quería aprovechar, si usted me permite, para anunciar una vez más aquí, con mucho honor, que dos importantes libros de autores que son referentes en el pensamiento islámico contemporáneo serán lanzados en edición especial en portugués con distribución gratuita a los interesados. La primera, Convivencia con la diversidad y las diferencias, doctor Ali Rashid, y le propone una visión moderna, destacando el papel del diálogo y de la pluralidad como pilares de la paz y del desarrollo. Y el segundo libro, importante, La tolerancia, una introducción para construir un estándar civilizacional humano, del doctor Mohamed Bishare, que ofrece una profunda reflexión filosófica, religiosa e histórica sobre la tolerancia como valor esencial en la construcción de una sociedad ética y armónica. Ambos títulos refuerzan esa urgencia de una cultura de paz, respeto, entendimiento mutuo por un mundo más diverso, y ahora estarán al alcance de cada aquellos lectores en portugués. Gracias a esa acción de FAMBRAS, felicito al doctor Aris Sorri, presidente de la FAMBRAS, y felicito por la confección de los dos libros, doctor Ali Rashid y el doctor Mahad. Felicitaciones por esa iniciativa, y yo encierro ali mi participación agradeciendo a todos que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Muito obrigado, Duduk. Doutor Ali, gostaria de Doctor também Ali, fazer suas contribuições ¿le finais, gustaría hacer sus agradecimentos? contribuciones finales? Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Deus, o Altíssimo, que nos permite Que nos permita finalizar essa primeira finalizar etapa. esta primera Queria etapa. aqui Quería aquí manifestar a manifestar honra que el tenho honor que como tengo líder à frente da como líder federação, al frente de la de nós federación, termos sido escolhidos enquanto de haber sido instituição escogidos como por uma institución entidade por das una mais entidad de relevantes las no más mundo, relevantes en el que faz mundo, um trabalho que hace un trabajo muito importante muy na importante elevação da en dignidade la humana, elevación de no dignidad diálogo, humana, para del a preservação diálogo, da para paz. celebrar Então, para mim é uma las honra cosas. muito grande Es representar un essa honor muy instituição grande e representar la poder participar de um institución evento y de tão magnífico. poder participar en un evento Também tan agradecer magnífico. Quiero aqui agradecer o Dr. también Mohamed Bishari, al agradecer também o doctor, Dr. quiero Omar, agradecer a que nos todos deram que o nos dieron privilégio de estarmos juntos nesse momento. Também os brilhantes los professores, brillantes, a professora los, Fabiola, el doctor Fabiola, el doctor nossa Paulo eminência, o Sheikh Hunter, y a nuestra pelas eminencia brilhantes Usheikh Antar contribuições que por las deram nesse brillantes momento, no contribuciones que dieron en este debate momento en el de alto debate nível e tão de necessário alto no nivel y mundo que tan vivemos necesario en el hoje. mundo que vivimos. Não poderia deixar de No podría mencionar dejar também, de querido, mencionar mi querido nosso y presidente de honra nuestro da presidente de honor FAMBRAS, de nosso FRAMBRAS, líder, Dr. nuestro Mohamed líder, Zogby, doctor Mohamed, que hoje deveria estar entre que hoy nós, mas está debería se estar entre recuperando. nosotros, se está Nosso Deus, o recuperando. Altíssimo, ainda Eh, conceder Pido a uma Dios recuperação Altísimo que plena. tenga una recuperación Agradecer plena, aqui, em nome do agradecer Delduc
todas as a pessoas ligadas nombre à del academia, Duque, a todos ao los que están nosso nosso relacionados con la diretor, academia, a nuestro na área director, de comunicação en la área de Carlos, nossa comunicación, assessora de imprensa nuestra Cristina, asesora de nosso diretor empresa, Wassim, que hoje eh, nos a prestigia, está nuestra lado a lado directora conosco, Cintia, que está al Sheikh lado con Ali, nosotros, al enfim, Sheikh Ali, en diversas fin, personalidades diversas que estão personalidades que contribuindo están conosco contribuyendo con no nosotros sentido en el de fazer desse sentido de evento hacer este um evento grande un gran marco do evento, un futuro. gran marco E dessa forma del eu me futuro. Y de despeço, esta que a forma me paz despido, esteja com que la todos. Estou paz vendo aqui a esté con doutora todos, Sorra, esta que doctora tanto Soja também también, contribuiu e que trabalhou, tanto contribuye, o professor contribuyó, Abdo também, enfim, en são fin, inúmeras pessoas son para a gente poder innumerables construir esse personas momento. para poder Me construir. En despeço ese com a momento me saudação despido con islâmica. la saludo Assalamu alaikum wa islámico. rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, doutor. Gostaria de Bien, doctor, informar me que a gustaría gravação informar desse que la seminário também grabación de será este seminario disponibilizada em también breve estará por meio dos disponible canais en breve oficiais por medio de los das canales instituições oficiales. organizadoras. Peço que acompanhem o canal da Les pido que FAMBRAS. acompañen E el antes de canal de la encerrarmos, FAMBRAS. Y gostaria de antes de lembrar cerrar, me também que este gustaría recordar seminário que este terá seminario continuidade, tendrá inshallah, na continuidad próxima semana, dia la 12, próxima com o semana, segundo día dia de 12, con el segundo programação. día de Desde programación. já deixamos o convite Desde para que ya todos estejam dejamos la conosco invitación para que novamente. estén todos con As informações nosotros. Las completas também informaciones estarão disponíveis completas estarán nos canais disponibles da FAMBRAS. en los canales Em de nome de toda a FAMBRAS. equipe, En nombre de agradeço todo mais el uma vez equipo, pela les presença e pelo agradezco a interesse todos de más por la todos. presencia y el interés de Damos por todos. Y con encerrado eso oficialmente o nosso damos seminário. por Muito obrigado. cerrado el Assalamu alaikum seminario. wa rahmatullahi wa barakatuh.